Hi, everybody. I'm Jean Lepcha. I'm the co-founder of the CARE Project, and the CARE Project is a platform that seeks to address mental health literacy in the state of Sikkim. So we just don't want to talk about mental health without looking at it through the lens of intersectionality and social justice. And our objective is to build a strong network of mental health literacy, accessibility to mental health care, and to introduce a sustainable mental health curriculum in the state. One of the key indicators in recognizing a civilized society is the way it treats people with mental health conditions. A civilized society recognizes the urgent need for establishing an efficient public healthcare system, a system that people can rely on because they understand that the burden to heal is not the sole responsibility of those in mental distress. Just like we don't blame people diagnosed with cancer or any other disease which has a clear physical manifestation, but instead create a supportive, loving environment to allow the person to heal, we need to provide the same kind of environment for people in mental distress. According to a report published by the World Health Organization, 56 million Indians suffer from depression and 38 million Indians suffer from anxiety disorder, and the number is only rising, which has obviously worsened due to the ongoing pandemic. So, also the mental health workforce in the country is overburdened. The desirable number of mental health professionals is above three psychiatrists and psychologists per 1 lakh population. But the reality is that in India, we don't even have one psychiatrist or psychologist per lakh population. So, to be honest, we should have started this conversation, say, 10 years ago or even 20 years ago. But it's never too late, yeah? So let's break the silence and allow compassionate, non-judgmental spaces for people suffering from mental illness to voice their pain. And let's ask them how we can help. We'd also like to thank Summit Times, our media partner, for helping promote the CARE project on their platform. Thanks, Jean, for a wonderful introduction. My name is Sanjana, and I'm so glad that we're having this panel discussion slash conversation among many others that's going to come in the future that hopes to destigmatize conversations around mental health in Sikkim. We have a great lineup of panelists today, and we're very, very thankful for their time and support, especially during a pandemic and on a Saturday evening. So I'm not going to waste too much time. I'm just going to quickly introduce our panelists. And like Jean mentioned, for people in the audience, please feel free to send in your questions using the Q&A box. Um, Panel discussion for last 30 minutes more. We will try to take the questions if time permits. And agar bhai na bane, we will always try to have more conversations and we'll rope in those questions in the future. So thanks once again for joining in. So our first panelist for today is Ms. Sangila Dorji. She's a RCI registered licensed clinical psychologist. She has worked as a psychologist in an early intervention center in Gangtok. Sorry, she's working as a psychologist in an early intervention center. And she's also worked as a clinical psychologist in Samkir Hospital in Shillong. Thank you so much for joining in, Ms. Sangli. We really, really appreciate your time. Thank you so much, Sanjana. Yes. Our next panelist for today is Mr. KC Nima. He's a public health activist and he coordinates the state suicide helpline number in Sikkim. And he also runs his own rehabilitation center in Gangtok. Thank you so much for joining in, Mr. Nima. Really, really appreciate your time. Our third panelist for the day is Dr. C.L. Pradhan. He's a neurologist and also a senior psychiatrist at STNM Hospital in Gangtok. He's also the General Secretary of the Sikkim Psychiatrist Association. Thank you once again for being here with us today, sir. Thank you so much. Okay. Our fourth panelist for today is Dr. Satish Rasaily. He's an addiction medicine specialist come psychiatrist. He also heads the Department of Center for Addiction Medicine in West Pandam. Thank you once again for joining in, Dr. Satish. Really, really value your time and energy today. Thank you. Okay. Great. So I think we're all set to start the conversation. Today, when we were advertising panel ko graphic, we got a few requests from few people, right?
to understand what exactly is the difference between a psychiatrist and a psychologist. So if anyone on the panel today could actually clear this out, clarify this at the beginning of the conversation, I think Baki ko over conversation tone, I think it will set it quite right. So anybody who wishes to volunteer, please go ahead. So as per अहिले situation छ जो circumstances छ त्यो पाराले हेर्दाखेरि चाहिँ basically if you look at a pressure cooker बज्नुभन्दा अगाडि पड्कियो, suppose something is wrong with the city, पड्किन्छ, पड्किसकेर के गर्नु, पड्किसकेर चाहिँ you have to go to a psychiatrist. So psychiatrist deals with mental illness. As per psychologist's role is we have to make sure the city चाहिँ नपर्कोस्. So the city चाहिँ कसरी deal गर्नुपर्ने, कसरी चाहिँ vent out गर्नुपर्ने, that is what a psychologist work for, as we have to work for that. So basically हामी चाहिँ mental health को प्रति बेसी जानु पर्यो, whereas psychiatrist would go more for mental illnesses. Right? Along with it, अब दुईटै merge भएपछि चाहिँ of course एउटा मान्छेले एउटै जग्गामा काम गरेर हुँदैन. So that is why we all have to come together. सबैजना त्यसमा आउनु पर्यो. That is why total overall mental health को development को लागि then it becomes a little better. That's the clearest example that I can give. Yeah. Can I also add? Sure, please go ahead. Okay. Wale, you have given a very model example of that pressure cooker. Okay. So in addition to that, our psychiatrist is a very good question starting away, because many people are now confused either. So this mental health problem, all the psychical problem, they have a reason behind it that is called biopsychosocial factor. So we psychiatrists, we go for a biological treatment, medical. The medical model, the medical line. Okay? That psychosocial factor, just the stress and all the psychosocial factors, clinical psychologist or the psychologist that deal with. So root cause behind the mental health problem, treat the when it emerges as a form of symptom, that is problem, just about mental health problem, just the anxiety, PTSD, OCD, all these. Now we have medicine for that. So psychiatry is meant for that. Great. Thank you so much, Dr. Pradhan and Ms. Kamdila. I think conversation ko agadi नै यो clear bhayera. I think audience is also quite comfortable about agadi to discuss mental health. So thank you so much, both of you. अब हामीले clarify गरिहाल्यौँ psychiatry. So I think my first question is also around psychiatry and psychology, but in the context of Sikkim. अब सिक्किममा हामीले जति पनि रिसर्च गरेको छौँ या जति पनि कन्भर्सेसन्स भइरहेको छ in the past, in the context of Sikkim, mental health चाहिँ एकदमै psychiatric lensबाट हेरिन्छ. It is mostly limited to hospitals, clinics, very एउटा एकदमै medical gazeबाट चाहिँ mental health conversations are happening in Sikkim. What do you think about this? Also, कसरी चाहिँ हामीले यो medical gazeबाट अगाडि बढेर चाहिँ कसरी हामीले मान्छेको इमोसनल, सोशल, साइकोलोजिकल वेलबिङलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ ताकि हामीले मेन्टल हेल्थ अवेरनेस एउटा होलिस्टिकली सिक्किममा चाहिँ हामीले प्रमोट गर्न सक्यौँ त्यसको अवेरनेस. Dr. Pradhan, would you like to take this question first? Yeah, very good question again. So के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सिक्किमको पर्सपेक्टिभमा हेर्नु भने there are stigma attached with this mental disorder still. तर अहिलेको अब लास्ट 20-30 years back comparison अहिले चाहिँ it has now opened up. There are very less number. Although our people, when they in the beginning, if they suffer from any psychological distress, जस्तै अब anxiety हुँदा, depression हुँदा, psychosis, especially psychosis, the 99% of them they first visit to faith healer, traditional faith healer. Those traditional faith healer in Sikkim is known as Dhami, Zakri, Phedamba, Bungting, and Mata and Pita, all these things, okay? So most of them, even the literate society also, they do visit. They do believe that you say about mental illness is not the real illness. It is due to black magic or outcome of bad deeds or black magic, okay? Bad spirit भनेर भन्छ कि. अत अब मान्छेले के सोच्छ भन्दा पहिला यो घरको कुलदेवता बिग्रेर भएको हो
पुरानो जमानामा के नराम्रो के कर्म भएको थियो होला अहिले भोगेको हो त्यसले भूत प्रेत बोक्सी डाइनी कोले गर्दाखेरि पहिला हामीले चाहिँ अलिक घरको कुलले त पूजापाठ गरि सो दे टु त्यहाँदेखि त लगेपछि देन दे कम ब्याक हो कि त्यो अफरिङ पूजा अब के अरे हेभनली हात लगाएर अब उहाँले मजाले प्रेयरहरू गरिदिन्छ देन दे कम ब्याक टु अस तर आजकल चाहिँ के छ हामीले चाहिँ अब एज अ साइकियाट्रिस्ट वाट आई फिल इभन इफ दे गो टु ट्रेडर फेथ अल्सो they do not delay in coming to us. There are some certain section of the patient that they openly says ki I don't want medication, I just simply want counseling. So we are very happy for that also. Just अब अहिलेको के छ भन्दाखेरि अब सिक्किममा त अब अहिले चाहिँ there is rising trend of tuberculosis patient also. अब यो MDR multi drug resistant tuberculosis XDR tuberculosis मा चाहिँ after few weeks of medications they have suicidal risks also. त्यही चाहिँ के छ built a very good licensing this thing channel with all the के अरे chest physician उहाँले दबाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला पठाउनुहुन्छ अन्त इन बिट्विन मेडिकेसनमा हामी पठाउनुहुन्छ so the patient themselves they says already they have very huge amount of medicine so they simply want counseling भन्दाखेरि चाहिँ हामी काउन्सिलर पठाउँछौँ तर पहिलाको जस्तो जति स्टिग्मा छ त्यो चाहिँ घटेको छ but yet there is still lack of के अरे awareness and understanding about the real fact about the mental health. Understood. Thank you so much, Dr. Pradhan. Ms. Sarmila, do you want to add on, considering you are a psychologist, and this whole question about how Sikkim mental health is only limited to psychiatry and clinics? Do you want to take it forward and add some more points? Okay. The thing, Sikkim mostly case hamro outlook, like Doctor already rightly pointed out. First is faith healers but at the same time I think that is also okay. Clinics ra यसमा hospitals ma आउने मान्छेहरु पनि it is okay, but कति जना चाहिँ आउँदैछ, you know. So recently 2019 ma I think social justice department they gave a data. So त्यो data को हिसाबमा चाहिँ it is only related to addiction. यो data हेर्दाखेरि it is quite alarming in a way. Alcohol addiction को बारेमा कुरा गर्दैछ 15% भन्दैछ, opioid को बारेमा कुरा गर्दैछ 5% भन्दैछ. So त्यो 5%, 17%, 15% त्यो जोडेर 0 to 75 उमेरको मान्छेहरुको डाटा लिएको छ. So त्यसमा चाहिँ हामी यसो हेर्दाखेरि हाम्रो टोटल पपुलेसन हेरेर चाहिँ अराउन्ड 4 लाख जति मान्छे आउँदै रहेछ. त्यो 4 लाख जनामा चाहिँ according to only that data that we have with addiction 1,69,000 manche gross addiction problem. How many of them turn up to get help, to seek help? Sabai jana lukaera rakhne cha. And then on top of that, addiction ko ta yesto khale bhako cha ki alcohol is not a problem. It is actually socially acceptable. So usually people don't turn up for that. But actually data is alarming, and data later yati darlagdo matrama bhandaisa ki people are suffering. I'm not even talking about depression. I'm not talking about suicide. I'm not talking about neurodevelopmental disorder, autism, ADHD. तो मैले पुरै गरेको छु. मैले खाली त्यो डाटामा हेरेर मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ it is quite alarming for us to see कि 1,69,000 मान्छेले चाहिँ is suffering from addiction. But somewhere and then यो डाटा हेर्दाखेरि what is alarming to me is cannabis. Cannabis Sikkim is number 1. भनेर आएको छ त्यसमा. त्यसमा 7% and throughout India Sikkimमा it's mostly us using it भनेर आएको छ. So when that kind of data comes up, किन आएको? Somewhere down the line I think our generation we have to think, are we normalizing cannabis now? हाम्रो one generation earlier ले alcohol लाई normalize गरेको थियो. अब के हामीले cannabis लाई normalize गरेको? That is why the rates are going high. So at the same time, when I am talking to people, patients सित कुरा गर्दाखेरि cannabis को बारेमा कुरा गर्दाखेरि they generally say it is not a problem. You know, cannabis को त problem नै हैन भन्छ नि. अलि-अलि लिन्छु. They don't term it as a drug. You know, so I kind of find that alarming in today's rate when people deny that. So that is partly one of a problem why people don't turn up. Having said that, let's go to the clinic and hospital first, and then let's talk about going to the well-being, you know, mental health, well-being, the different area by how to keep ourselves well. Just so well भन्दाखेरि एउटा ह्याप्पी मान्छेको अनर आउँछ हैन, तन्दुरुस्त मान्छेको अनर आउँछ. सबैजनालाई कुरा गर्दै के गर्दैछ, म जिम जान्दैछु नि, बडी बनाउने, सिक्स प्याक बनाउने भनेर सबैजना हेल्दी हुनु मान्छ. But you are doing that for okay आफ्नो बडीको लागि,
आफ्नो माइन्डको लागि what are you doing? You know, nobody says that. Nobody wants to deal with that issues. So these are all problem which is faced by अहिलेको population यहाँको मान्छेहरुको लागि. First generation गइसक्यो, अब हाम्रो generation, the current running, the working generation, we have to be a little vigilant and be a little accepting, I think, of the current situation and not deny it. You know. Thank you so much for laying the lay of the land and talking about addiction and alcoholism, substance abuse in Sikkim. This is such a rampant, ekdam thulo problem bhairaheko cha haroमा. But I want to ask this question to Mr. Nima, considering उहाँको work is so much around rehabilitation, substance abuse. हामीले जब drug abuse या substance abuse या alcoholism को बात गर्छौं सिक्किममा, we never relate it with mental health. We don't talk about the mental health impact of substance abuse or or how mental health or the challenges leads to substance abuse or people getting involved with drugs. तपाईको हिसाबमा चाहिँ यो कस्तो एउटा correlation छ mental health, substance abuse, alcoholism, and also the fact that हामी यहाँ हिल्समा alcohol चाहिँ एकदमै ज्यादा normalize गरेको छ. So where do we draw the line behind, between mental health or alcoholism? So if you could talk about the correlation of substance abuse, alcoholism, and mental health. Thank you very much, Care Project, for having invited me to discuss on a topic जुन चाहिँ I feel probably त्यसको answer छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, है, किनभने मेन्टल हेल्थ को कुरा गर्नु हुँदैछ, सब्स्टेन्स अब्युज को कुरा, एल्कोहोलिजम को कुरा गर्नु हुँदैछ, है. तपाईको अरु प्यानलिस्ट दे आर एक्सपर्ट्स, है. एज फर मी, यस, आई हेभ बीन वर्किङ इन दिस फिल्ड एन्ड आई एम थ्याङ्कफुल कि मलाई पनि एउटा प्यानलिस्ट बनाइदिनु भयो भनेर. तर अब हेर्नुस्, ड्रग एडिक्सन को जुन चाहिँ कुरा गर्नु हुँदैछ, अघि हाम्रो, है, संगीला म्यामले कुरा गर्नु हुँदै थियो अबाउट Sikkim being number 1 when it comes to cannabis, Sikkim being number 2 when it comes to painkillers, abusing painkillers, right? This is alarming. I don't know, 2019 ma government of India le कस्तो प्रकारले सर्वे गर्नु भएको थियो, दो मैले त्यो सर्वे गर्ने मान्छेहरु भेटेको थिए, तर कस्तो स्टाइलले सर्वे गर्नु भएको थियो, I have no idea. तर अब किन भन्दाखेरि नम्बर 1 बनेपछि म त अहिले हेर्नुस् है, तपाईहरुको हामी प्यानलिस्ट हामी 4 जना छौं, तर तपाईहरुको भ्युअर्स धेरै जना हो. त्यो भ्युअर्समा पनि सिक्किम नम्बर 1 हो त कति जना त खाएर हेर्दै गरेको हुनुपर्ने भन्ने मेरो सोचाइ चाहिँ त्यस्तो हो, है. तर त्यस्तो हैन अब. And that's why I always say, whenever I get a chance to talk, I talk on this also, कि कस्तो प्रकारले सर्वे गर्यो होला भने, okay, that is there, है. तर अब तपाईले जुन चाहिँ सब्स्टेन्स अब्युज, अल्कोहोलिजम र मेन्टल हेल्थ कस्तो प्रकारले कोअर्डिनेट या रिलेट हुन्छ भन्दाखेरि, I think every person, those who are into drug addiction, alcoholism, has a mental health issue, right? Drug or alcohol खाने mental health issue हैन. Even the so-called normal people also have a mental health issue आजको दिनमा. And especially अहिले जुन चाहिँ प्रकारको पेन्डेमिक भइरहेको छ, जुन चाहिँ प्रकारको लकडाउन आफ्टर लकडाउन हुँदैछ, है, त्यो सिचुएसनमा I think mental health, right, is a biggest question mark. Right? In fact, हाम्रो discussion start हुनु भन्दा गरी I was greeting Dr. CL sir, Dr. Satish sir लाई मैले ग्रीट गर्दै थिए र म त सोध्नु पनि मन परेको थियो, सर यति बेला दबाई चाहिँ कुन चाहिँ खाए भने ठीक होला भन्ने खाले, है. किनभने I work in a 24/7 suicide helpline. I work in a rehabilitation center where हामीले काउन्सिलिङ पुरा गर्नुपर्छ. तर having said that, काउन्सिलिङ पुरा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो लकडाउनले गर्दा, यो पेन्डेमिकले गर्दा नि मेरो आफ्नो मेन्टल हेल्थ also is not stable. I'm saying it's not stable. So I wonder, मेरो stable छैन भनेपछि नि, the people, those who are actively using drugs, people, those who are locked down today and not getting a chance to use drugs or alcohol for that matter, उनीहरुको mental health को condition कस्तो होला भनेर चाहिँ नि, it worries me, है. अन्त अझै यस्तैमा होला कि how do we go about भन्ने, है. अब हामीलाई सजेसन दिनु, हामीलाई यो प्रकार गर्नु, यो प्रकारले गर्नु भन्छ के, it's very, I think हामीले भन्नु पाए भने it will be very easy for us to say, because मेरो circumstances कुन चाहिँ छ, मेरो सराउन्डिङ कुन चाहिँ छ र म कहाँबाट आएको, है,
मेरो I think just based on those situations I will give my opinion होला, right? Forgetting other situations, other circumstances, right? So हामीले opinion दिँदा please generalize नगर्दिनुहोस् है। र मेरो त सजेसन है टु द भ्युअर्स है, तपाईहरुको भ्युअर्स जतिजना पनि हुन्छ जसले हेर्नुहुँदैछ कि मेरो त सजेसन यति नै छ के, प्लिज ट्राई इट आउट टु फेस दिस पेन्डेमिक, टु फेस दिस लकडाउन एन्ड कम आउट एज अ विनर है। नट नेसेसरी कि हामीले यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यही काम गर्छ भन्ने छैन है। तर तपाईहरुको पनि जुन चाहिँ प्रकारले तपाईहरुले एप्लाई गर्नुहुँदैछ आजको दिनमा डेली लाइफमा, डेली मोमेन्टमा है, त्यो तपाईहरु फेसबुक इज वन्डरफुल के, त्यो फेसबुकमा तपाईहरु पनि आइदिनुहोस् है, फेसबुकमा लाइभ आइदिनुहोस्, तपाईहरुले है एक्सप्रेस गर्नुहोस् के है। आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल फर अ मेन्टल हेल्थ। हुन्छ हजुर, I'll carry on again. Thank you so much for your inputs, Mr. Nima. I think हामीले establish गरिसक्यौं conversation को काफी अगाडि कि substance abuse, alcoholism र mental health मा चाहिँ definitely correlation छ, and that we have to talk about these things in relation to mental health. So I'm just going to now turn to Dr. Satish, who's also worked in the space of addiction quite a bit, to understand his views. What exactly is the correlation? How does this work out? And also the space of mental health awareness in Sikkim. How do we exactly move beyond the limited gaze of psychiatry, if I may say, and talk about holistic mental health concept in the state? Yeah. Like now we have to go back to the history. Like you are the questions about whether it is psychiatry or psychology, or why like psychiatry is why it is viewed as a psychiatric disorder more than a psychological disorder. Now we have to go back to the history. Globally, like you compare, you see the Western countries still there because of the stigma. They have like more psychiatrists, more psychologists, and also consciousness of mental health. It's much better in the Western countries. In Western countries, biggest challenge to give the mental health service or to educate the to promote this concept, they are not able to do it because of the stigma, right? And the unawareness, lack of education. Sikkim, a psychiatric subject started with Dr. Al Sarma, way back in 1980. Before that, we did not have any psychiatrists. Our general population at the Chodinus, when I was doing my MBBS, and I was posted to multi PhD, and Dr. C.L. Sarma, one of the, I think, third psychiatrist in the state, training, like when they used to take training, as a doctor, but I used to feel that the psychiatry is not a disease, right? The counseling, there was no question, because I'll not accept counseling. Medical, we have to be Sikkim, like psychiatrist started with Dr. Al Sarma, Dr. C.L. Sarma, Dr. C.L. Pradhan, Dr. C.S. Sarma, they took it forward, right, along with other psychiatrists. And I asked one day Dr. Al Sarma, when you started psychiatrist, how many patients used to see in a week? He said only 4 to 5 patients in a week. 80s my start. So, now still the biggest challenge is education change, right? The lack of awareness, the stigma. Already prevalent myth, local prevalent myth. Culture mental health culture is a doctor, psychologist, education. Culture based on the cultural norms, create explain perception, attitude. So Sikkim mental illness was caused by evil spirits, black magically old karma. So in response to all those like causation, the society accept all these local healers. So I think they were the first mental health specialists, whether psychiatrists or psychologists, they were our mental health specialists, like way back in 1980s. I even continue. So my Dr. Al Sarma and the Dr. Al Sarma our department start like
So उहाँले के गरे भने फर्स्ट like anxiety भन्ने concept अहिले आएको त्यति बेला when he started treating only severe mental illness, right? Now we know severe mental illness is less than 10%, which needs to be admitted, which needs to be changed. त्यति बेला and the 90% mental illness say like it is in the general population like you and us, हैन one in हामीलाई छ अन्त people like त्यति बेला जहाँले उहाँ त्यति कन्सेप्ट प्रमोट गर्दा चाहिँ के भयो त्यति बेला पक्रेर लगेको क्रेजी म्याडनेस है उहाँहरुलाई मात्रै एडमिट गर्यो सो इट स्टार्टेड विथ द मेडिकल जहाँ चाहिँ एउटा फ्यासिलिटी एन्ड डाक्टर सीएल आई नो ही डिड लट्स सब प्रोग्राम क्या डाक्टर सीएल आउनु भएको थियो हामी मेडिकल अफिसर सो स्टार्टेड एउटा यो फेरि यो ट्रेन कन्टिन्यू भयो है अन्त जति पनि साइकियाट्रिस्ट सिक्किममा आयो एभ्रीबडी ह्याड टु वर्क हार्ड किन दे वान्टेड द पेशेन्ट टु कम टु अस अन्त साइकोलोजी भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ अब साइकोलोजी चाहिँ के भयो भने साइकोलोजिस्ट चाहिँ आउनु भयो एन्ड आई नो सोनाम आई थिंक सोनाम डिड लट्स अफ वर्क तर अरू साइकोलोजिस्टले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ आई एम सिइङ के अरे अब Dorzilla is doing lots of, she's trying to do lots of work. Now, psychiatric concept, now psychology, now somebody from psychologist background, they need to come out, they need to aware the subject and tell the people that if the 70% of mental illness are cured by only counseling or talk therapy. Your concept is India, globally, foreign. So somebody has to work ahead and bring this concept. At least psychiatrists, all the psychiatrists have been successful in telling people like, please come to us. People started coming to us. But this is a limited number. And I remember KC Nima always used to tell, you don't need to be a doctor to save a life when you use a suicide prevention program. Yes. Some psychologists, counselors, now we have 25-30 psychologists and I think counselors in the state of Sikkim, government sector, right? Every PHC, every district hospitals, STNM, now they have to really work hard on the Bhannu psychology subject, treatment, the linkage, the development. The psychiatrist, other psychiatrists later after role. Coming to the drug addiction, like drugs and mental health is connected. Drugs and mental health, every disease are connected with mental health. HIV, COVID, testing process, your mental health will be disturbed. So mental health is lies in the spectrum. First, there is mental well-being, then is mental health problem. Second, then is mental disorders. Mental well-being psychologists will tell others, right? Mental well-being, because say it is about your contentment, right? It is about happiness. It is about fulfilling your roles and responsibilities, right? It is about the way you deal with problems, you cope with problems. It is about resiliency on the last mental well-being. So it is about whether you are happy or not with your life. Our mental health problems, now. When you are stressed, when you are disturbed, when your environment changes, when there is some threatening you, right? When you are under stress, you get mental health problems only with anxiety, that is mental. And last spectrum, say mental disorders. On the drug addiction, all the diseases, chronic diseases, all the medical disease, all the problems, social problems are connected with mental health. On the coming to the drug addiction and mental well-being, mental illness, they are very, very vulnerable to develop substance use disorder. At the same time, those who are abusing substance and drug addiction, they are also 30 to 40% we may develop mental psychiatric disorders or mental health problems either during taking substance, either during taking withdrawal, or maybe as a long-term withdrawal symptoms also. Right? So this is the connection between mental illness. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Satish, for deconstructing this so well for us. I think your first segment, what we can summarize is that Jatipani psychiatry, mental health awareness, it is through psychiatry. But we also need to probably talk about psychologists and psychology. We need more students to study psychology.
and become counselors. So I think that is one takeaway from this conversation. Now that we have discussed mental health in the context of Sikkim, I think challenges ko barema kura garnu ekdamai important huncha. Ki what exactly are the challenges and why are we not being able to promote mental health awareness in the state? So as a brief context, हामीले the care project last year 2020 मा एउटा survey गरेको थियो to understand सिक्किमको मान्छेहरूले चाहिँ mental health कसरी perceive गर्नुहुँदैछ या what are the challenges that they are facing, and also to understand क्या mental health literacy rate चाहिँ कस्तो खालको छ in Sikkim. And about 80% of our respondents told us कि उनीहरूलाई mental health challenges भइरहेको छ, उनीहरूलाई थाहा छ mental health challenges face भइरहेको छ, तर पनि they were hesitant to seek help. They were not wanting to seek help, right? So I want to direct this question to Dr. Pradhan. Okay, what are the reasons, according to your experience in mental health space in Sikkim, what are the reasons behind why people are hesitant to seek help? And जब मान्छेहरूले help seek गर्दैन, तब what are the kind of outcomes or what are the kind of problems in reverse that they face? उनीहरूको family, social engagements, jobs, opportunities मा कस्तो खालको impact पर्छ? If you could lay that out for us, we'd be very grateful. So before coming to your question, हामी ड्रग्सको विषयमा भन्दै थियौ. So we are relating to drugs and mental health. It is a very big challenging issue. के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब सिक्किममा चाहिँ एभ्री हाउसमा चाहिँ अब अल्कोहलको चलन छ है. हाम्रो अब बजारतिर सहर बजारमा त 3x रम भन्छ, बजार बस्तीतिर चाहिँ 3 पाने रक्सी भन्छ कि. अब उँभो नर्थतिर हो भने चाहिँ चिरा छ्याङ भन्छ है. It's very common. So instead of drinking coffee, they'll first drink alcohol. Okay. जन्मिँदाखेरि नानीलाई जब हामी त गुड र उयो चिनी चटाउँछौँ भने चाहिँ कतिले त अब हाम्रो समाजमा एउटा टाइम थियो कि रक्सी चटाउँथे कि. द्याट मिन्स इट इज सोसियली एक्सेप्टेबल कि अल्कोहल भन्ने कुरा. अन्त मोर देन 50% अफ अल्कोहल डिपेन्डेन्सी दे डु डेभलप मेन्टल प्रब्लम. अल्कोहल युज इट्सेल्फ इज अ प्रब्लम. त्यो अल्कोहल खानेलाई त मेन्टल प्रब्लम त हुन्छ. दे मेक अदर अल्सो सिक. Okay, they also make others sick, not only in the family but in society as a whole. अनि नम्बर 2 मा जस्ट प्रोमिसिङ एकदमै हामीलाई के रे हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि युवा भाइमा दिस क्यानाबिस हैज कम आउट टु बी अ भेरी मेजर इश्यूज इन मेन्टल हेल्थ प्रब्लम कि इभन बिलो 15 इयर्स है 18-15 वर्षको पनि नानी बोथ बोइज एन्ड गर्ल्स इट हेज बिकम भेरी कमन बिकज इट इज एक्सेप्टेबल टु द सोसाइटी अल्सो. अब मन्दिरमा गयो भने त अब यो त शिवजीको प्रसाद हो, यो त लियो भने एकदम स्वर्ग पुगिन्छ भन्छ कि. विथ द्याट नोट अब के छ भन्दाखेरि इफ इट इज एक्सेप्टेड बाई द रिलिजन अल्सो बट आउटकम चाहिँ यसको नराम्रो हुन्छ कि. क्यानाबिस साइकोसिस यति साह्रो बेसी बढेर आएको हुन्छ. सो आफ्टर कन्ज्युम्सन अफ क्यानाबिस 2 weeks बादमा उसको मेन्टल प्रब्लम के अरे आउनु थाल्छ. अन्त खालि तान्त्रिक विधिहरू गरे, पूजापाठ गर्यो, दे टेक देम टु फेथ हिलर्स, अलिक ढिलो भइसकेको हुन्छ. And then they show suicidal behavior. Only then some people they do bring up to us कि अथवा helpline मा फोन गरेर उनीहरूले उयो गर्छ. तर म्याक्सिमम चाहिँ के छ भन्दाखेरि more than 50% of the patient मतलब person addicted to cannabis or other drugs they do develop mental health problem कि. त्यसमा सबभन्दा हामीले चाहिँ if we do not intervene in the right time त्यसको नराम्रो consequences चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला suicidal risk हुन्छ. Because they feel hesitate to come to psychiatrist. अब psychiatrist पछि किन आउनु डर छ भन्दाखेरि psychiatrist itself is a stigma. Coming to psychiatrist itself is a stigma. अब कसकोमा जानु डाक्टर प्रधान, कसकोमा जानु डाक्टर सतीशको, अब पगलाको डाक्टर. That conception is there. So we have to remove all this thing नि. अब psychiatrist को दबाईले चाहिँ कोही मान्छेलाई ट्रिटमेन्ट गर्यो भने चाहिँ उसको जिन्दगी सुधार्छ अनि गरी खाने बनाउँछ कि. हामीले ट्रिटमेन्ट गरेको पेशेन्टलाई चाहिँ गरी खाने बनाउँछौँ कि. बिकज मेन्टल हेल्थ प्रब्लम भएकोले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेन भने चाहिँ सबभन्दा पहिला जब लस हुन्छ, फ्यामिली लस हुन्छ, सुसाइड गर्छ है. त्यसले गर्दा चाहिँ अनि ऊ दे फाइनली ल्यान्ड इन्टु अल्कोहलिजम, ड्रग एब्युज एन्ड सो मेनी अदर थिङ्स नि. त्यसले गर्दा चाहिँ यसको लागि चाहिँ देयर सुड बी अ इम्परेटिभ अवेरनेस के. And there are still lack of understanding and awareness about suicide, drug abuse, and mental health problem.
सबभन्दा पहिला त साइकियाट्रिस्ट भन्ने बित्तिकै अलिकति स्टिगमा छ कि डक्टरकोमा गयो भने त दबाई त लाइफ लङ खुवाउँछ, फेरि पुरा सुत्छ, पर्सन बिकम भेरी ड्राउजी, क्यान नट गो टु अफिस, क्यान नट स्टडी। अन्त अरू मान्छेले चिन्यो भने चाहिँ अरे कसको दबाई खाँदैछ फल्ना साइकियाट्रिस्ट, सो दे लेभल देमसेल्फ एज हैन पगला भन्ने खालको। त्यो पिपल सुड रिमुभ अल दिस मिसकन्सेप्सन के मान्छेले अझै बिलिभ गर्छ कि अब यो के अरे साइकियाट्रिक इलनेस इज द रियल इलनेस नि हैन, इज बिकज अफ न्यूरोट्रान्समिटर न्यूरोकेमिकल इम्ब्यालेन्स इन द ब्रेन एन्ड नथिङ एल्स। इट इज लाइक साइकियाट्रिक इलनेस इज लाइक एनी अदर फिजिकल इलनेस नि, लाइक डायबिटिज, हाइपरटेन्सन। बस खुसी कुरा चाहिँ के छ भने अब नन कम्युनिकेबल डिजिजमा डायबिटिज, हाइपरटेन्सन त लाइफ लङ दबाई खानुपर्छ, whereas psychiatric disorder is a treatable disorder. If you modify your lifestyle, healthy lifestyle, if you have very good stress management, everything, so यो त हामीले ठीक गर्न सक्छ नि। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेमा ल्याक अफ अवेरनेसले गर्दाखेरि कसैलाई नानीलाई जस्तो अब 15 इयर्स 18 वर्ष 20 वर्षमा थुप्रै अब यो एडोलेसेन्ट स्टेजमा जुन छ मिडल टु लेट एडोलेसेन्ट स्टेज इज द स्टेज वी कल इट अ platform for all type of development. Let it be psychological development, let it be cognitive development, let it be social development, anything, अनि के अरे sexual development, everything. तर यही एजमा चाहिँ के छ भन्दा रिस्की के छ भन्दाखेरि this is the age where the mental health problem can emerge. Number 1. Number 2, drugs use problem can increase from this age. अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुसाइडल रिस्क हुने एज पनि यहाँ देखिएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो एजमा चाहिँ किन मेन्टल हेल्थ इस्युज बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिक रिमोट एरियामा अब जुन घरमा चाहिँ अलिकति फ्यामिली अब इफ देयर इज ल्याक अफ प्रोपर सुपरभिजन टु द चिल्ड्रेन बाई द प्यारेन्ट अर प्यारेन्ट गिभ्स एक्सेसिभ फ्रिडम टु द चिल्ड्रेन, त्यहाँदेखि नानीहरू चाहिँ रङ ट्र्यापमा जान्छ, नानीहरूको साथीभाइको सङ्गत गरेर क्या नशालु पदार्थको सेवन गरेर, जस्तै गाँजा, भाङ, हेरोइन, मर्फिन, ब्राउन सुगर, एभ्रिथिङ easily available. Cigarette has become very common, like drinking coffee and tea. अब पुग्यो brown sugar कुरा, and brown sugar is very costly in Sikkim. Hello. We can hear you. Please go ahead. Okay. Brown sugar चाहिँ अहिले के छ, अब अहिले चाहिँ के छ नि, I want to highlight on the issue. अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि now Sikkim is under the process of lockdown for the last 2 weeks. Okay. अब हाम्रो मलाई पनि आउँछ दिनमा झनै 50-60 जनाको कल आउँछ। आई डु टेली काउन्सिलिङ एन्ड अल। सबभन्दा म्याक्सिमम 80% को आउँछ कि सर म त ड्रग छोड्यो, काहीँ पनि पाउँदैन, मलाई पुरा विड्रल सिम्पटम हुँदैछ, म छटपटेर म पुरा भड्किरहेको छु छप्परमा ग्राउन्डमा, के गर्नु, डु समथिङ भन्छ। कतिले के अरे ब्राउन सुगर खाएकोले, एसपी खाएको, एन्टेन खाएको, कोडेन सिरप, अनि अब स्पेसली अल्कोहल पनि अब बाहिर अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ युआर इनसाइड द हाउस, बाहिर निस्किनु पाएन। अनि यो कोभिडको के अरे हामीले यो त हामीले लकडाउन त हामीले पालन त गर्नै पर्यो। सो मेजोरिटी अफ देम दे गोज इन्टु विड्रल अल्सो। विड्रल हुँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज साइकोलोजिकल सिम्पटम अल्सो, अल्कोहोलिक हेलोसिनेसन भन्छ, दे डु हियर भोइस, दे सी व्हेन देयर इज नथिङ अल्सो। यसमा सुसाइडल टेन्डेन्सी बेसी भएको छ। त यो चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि every parent is a counselor also at home. You don't need to take a degree from a counselor. Counselor को लागि कुनै डिग्री चाहिँदैन। The parent is a number 1 counselor. And second is school को टिचरहरु. So the parent in every house should be able to detect any abnormal behavior to their children अथवा couple. किनभने कोही नानीहरु एकदमै फ्रस्ट्रेटिङ फिलिङ भएर चाहिँ they do not pay attention to the study, there is change in behavior, their thinking, feeling, emotion. नानीहरु एकान्तमा बस्न चाहनेहरु, they do not talk openly, there are self harm behavior. कतिले अलिकति नानीले के काम टेरेन अठिरी गर्यो, बाथरुममा गएर फिनाइल खायो. That is also one of the harbinger of this mental health problem. You can to show that something is going wrong in. कति नानीहरुले abuse को हिस्ट्री हुन्छ, sexual abuse हरु भयो, physical abuse हरु भयो. They do not open up their problem with the parent and teacher. Later on, अब adolescent stage देखि जब adolescent पुगेपछि यो recollection of the past traumatic event हुँदाखेरि चाहिँ घरिघरि fainting attack हुने, अनि they do emerge with some mental health problem. These are the burning issues. त्यसले गर्दा चाहिँ प्यारेन्टले नै एट होम डिटेक्ट गर्नु पर्यो कि दे शुड बी एबल टु आइडेन्टिफाई स्क्रिन एनी सिम्पटम or any problem being displayed by the children.
अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि वी हेभ टु गिभ प्रायोरिटी टु आवर ओन मेन्टल हेल्थ। हामी जिउ मैला भयो भने त नुहाइहाल्छौँ, लुगा कपडाहरू मैला भयो भने त हामी धोइहाल्छौँ, बट हाउ टु क्लिन अप, हाउ टु मेन्टेन आवर मेन्टल हेल्थ कसरी? देयर इज अ ब्युटिफुल टर्म नि, मेन्टल हाइजिन भन्छ नि। वाट इज मेन्टल हाइजिन? द आर्ट टु प्रिजर्भ माइन्ड इज कल्ड मेन्टल हाइजिन। द्याट वी डु नट नो। हो कि हामी चाहिँ खालि पेटभरि खाना खाएर सुत्यो बास सक्यो, बट वी नियरली नेग्लेक्ट मेन्टल हेल्थ नि। सो एभ्री वान वी सुड गिभ प्रायोरिटी टु मेन्टल हेल्थ। कि कसैलाई के अब मेन्टल हेल्थ कसैलाई निद्रा लाग्दैन, भोक लाग्दैन, कतिलाई स्ट्रेसबाट टेन्सन, दिस आर द पार्ट अफ द इलनेस नि। मान्छेलाई अब अहिले कोभिडको टाइममा एभ्री पर्सन इज एफेक्टेड बाई दिस कोभिड क्राइसिस। नट ओन्ली लोकल पब्लिक, जनरल पब्लिक, फर्गेट अफ देम, इभन the caregiver, health caregivers also, frontline workers, so they started having this mental health problem. Again, हाम्रो KC Nima भाइले भन्नुभयो नि, that is really because we are fighting for the last 1 year. We see people dying in front of our eyes. We become very helpless. We want to help, but we cannot. किनभने यसको लागि त इफेक्टिभ मेडिसिन के निस्केको छैन। सो त्यसले लागि चाहिँ मास्क, सोसियल डिस्टेन्सिङ एन्ड लकडाउन is only the solution हैन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ we have to come up with this new ideas। एउटा त मेन्टल हेल्थको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब प्यारेन्टले चाहिँ एजुकेट गर्नु पर्यो नानीहरूलाई। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि सोसाइटीमा अब थुप्रै एनजिओजहरू छ, कसैले अल्कोहल खानुको लागि, अल्कोहललाई के अरे एडिक्सनको लागि चाहिँ हाउ टु डिल विथ अदर आवर एनजिओस आर वर्किङ। जस्तै केसी निमा भाइले माथि खोल्नु भएको छ, सो मेनी पिपल्स आर देयर। तल अब हाम्रो गभर्मेन्टकै सेक्टरमा हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो डाक्टर सतीश इज द इन्चार्ज तल छुवाटारमा हो कि, एउटा वेल इक्विप पनि छ, प्लस स्टाफ पनि सफिसियन्ट छ त्यहाँ। वी डिल विथ द बायोमेडिकल मोडल अफ एडिक्सन ट्रिटमेन्ट कि, सो त्यहाँ सबै दबाई पानी छ। अनि अल 4 डिस्ट्रिक्टमा अब के अरे यो ओपोइड डिपेन्डेन्सको फाइट गर्नुको लागि चाहिँ यो विड्रल नहोस् र क्रेभिङ नहोस् भनेर चाहिँ एउटा ओएसटी भन्ने ट्रिटमेन्ट पनि हामीले सुरु गरेको छौँ। दिस इज अल्सो हेल्पिङ। तर अहिले जुन यो कोभिडको लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ हामी विड्रल सिम्पटम ड्रग र अल्कोहलको थुप्रै आएको देखेको छौँ है। त्यसले गर्दा चाहिँ I want to encourage them, I want to motivate them. So you are not taking for the last many days, so keep promise that I want to avoid it. Now I'll not take anymore. So seek treatment, because addiction is a brain disease. Craving is a brain disease. Craving say it is deep inside the mind ni ta. जबसम्म craving के रे आफ्नो माइन्डबाट हट्दैन तबसम्म if he reaches to the heaven also, God has no answer. It is inside his motivation ki. Thank you. Thank you so much, Dr. Pradhan, for deconstructing this so well for us. This has just been really engaging. Abu, I think we'll go to Ms. Sangila to talk about her experience. You have been involving in counseling and therapy, right? Yes. Experience ko hisab mein, what exactly do you think? Like, why do you think people hesitate to, like, in Sikkim particularly, hesitate to seek help, hesitate to come to you, hesitate to engage in counseling or therapy? If you could explain the reasons, yeah. Okay, it's not only in Sikkim. I think it's all over India. People are hesitant to come to seek help. Probably what I've noticed is, I think economic background also has a lot of role to play, and especially since I was working in Shillong. म त्यहाँको नहुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मेरोमा बेसी क्लाइन्ट आउँछन्, लोकल क्लाइन्ट्स. सो द्याट इटसेल्फ टेल्स अ लट अबाउट मान्छेको मेन्टालिटी. सो कोही नचिन्ने मान्छे छ भने दे आर रेडी टु गो फर हेल्प, seeking help. They are ready to go to take help. But then if they know someone, and it's a small society, people get a little consumed with it. Right help chances. There are a lot of cases where people don't even use rehabilitation centers here. They opt for outside Sikkim. This is basically due to the stigma. Another important challenge, or a basic challenge that I face here, especially in our community, is like when they talk to me, when they book a session, they'll come and say, I have anxiety problem. Okay. So I kind of wonder from where they must have got this idea, anxiety is how. So they are getting that information through online, right? Online mode, Google Doctor le bhaneko hola unharulai. So they are thinking it's anxiety. So they've already reached the diagnosis that it's anxiety. Hardly people come complaining that I'm anxious. Okay, anxiety ho bhanera doctor le diagnosis dinu bhako cha भने dabai khanu paryo. So dabai le tapaiko anxiety lai treat garera, then we can start this therapeutic intervention. Okay, so people just talk. Normally, what the notion people have is counseling. Counseling
again, there's a difference between counseling and psychological therapy. Counseling, again, I said, before the symptoms reach to a diagnosable event, that's the time when we use counseling. Okay. Psychological therapies, जब तपाईं already diagnosed भइसक्नु भएको हुन्छ, then we help you deal with the तपाईको diagnosis. So तपाईले anxiety भन्नु हुँदैछ मलाई, so I'm a little confused now. So that is my challenge. Are you taking medicine? That's why you're saying you are suffering from anxiety, or आफैले diagnose गर्नु भएको? That's the major problem. People don't say I have this low mood. People say म depression मा थियो. 2 साल अगाडि म depression मा थियो. डक्टरलाई देखाउनु भएको थियो? मलाई थाहा छ म depression मा थियो. Why is there this एकदम त्यो jump हुन्छ के shift? Either people don't want to accept कि मेरो low mood को problem छ, or either they go straight to problem. What the depression case थियो? या त मेरो मलाई anxiety को problem छ. Nobody is ready to accept the fact that I get anxious for certain reason. To what intensity anxiousness कतिवटा situation आउँदैछ, to what intensity भनेर चाहिँ उनीहरूलाई भन्नु problem हुन्छ. Especially now अहिलेको टाइममा COVID, like KC Nima said, COVID को टाइममा there's a lot of problem with people. I myself have been dealing with such cases. Mostly people call up and say anxiety हुँदैछ. Okay, probably anxious, so certain feeling because fear of the unknown. Anxiety ko त त्यही हुन्छ, fear of the unknown हुन्छ. So instead of saying like I feel anxious and how to deal with it, they come with a diagnosis themselves. So that is the major challenges. The shift is important for us right now. Okay, I'm feeling anxious, I'm feeling I have anxiety. You have anxiety, I feel anxious. So I feel anxious much, we will deal with it. If you have anxiety, you should get treatment. So that's the challenge that we talk about. Sanjila, you're on mute. I'm so sorry. Thank you so much, Ms. Sanjila, for explaining and elucidating that for us. My second question is for Mr. Nima. Okay, हामीले कोभिडको बारेमा अलिकति कुरा गऱ्यौँ है कि हाउ कोभिडमा मेन्टल डिस्ट्रेस या मेन्टल हेल्थ च्यालेन्जेस एकदमै बढेर आएको छ. नाउ ड्युरिङ द लकडाउन एन्ड ड्युरिङ द पेन्डेमिक so many people lost their lives, so many people lost their family members, jobs हरायो, lifestyle change भयो, अझ mental distress पनि एकदमै ज्यादा बढेर आएको छ है. So because तपाईँले suicide helpline number coordinate गर्नुहुन्छ सिक्किममा है, how exactly has been your experience dealing with the high mental health distress reported during the lockdown in Sikkim? अन्त अब mental health distress त report त गरिसक्यो, but do you think सिक्किममा हाम्रोमा enough resources छ to address mental health distress in the state, or अगर हाम्रोमा resources छैन भने चाहिँ what do you think is the way ahead? First of all, yes, हाम्रो state, हाम्रो Sikkim state, I would say a lucky state. Reason being, we are psychiatrists. If I have to tell, India, I think Sikkim is the only state that has the highest number of psychiatrists in ratio to the population, you know. And every PHC, and the only state that has a 24/7 suicide helpline. Through your medium, I would like to say there is a helpline 102, 104, 1070. Right? These are the state helpline numbers. So please make use of it. You pandemic ma you जुन चाहिँ lockdown को state ma छ, जुन चाहिँ mental health problem, please make use of it. And this is just during the day. You 102, 104, 1070, right? But रातको time ma, if you don't feel sleepy, if you have too many thoughts in your head, if you want to talk to somebody, right? हाम्रो sir doctor को phone off भयो भने, you can call up 24/7 suicide helpline 1-800-345-3225 03592-202-111. यो helpline number मा तपाईहरु call गर्नुस्. You can talk anything. You can talk. अन्त अघि हाम्रो संगिला म्यामले भन्नुभएको जस्तै I don't know केले गर्दा होला कि
we refuse to take help है चिन्छ भनेको केले भनेर हो भनेर किन भन्दाखेरि I am referring to our 24/7 suicide helpline हाम्रोमा जतिवटा अहिले कल आएको छ maximum calls have been from outside Sikkim you know हाम्रो inside Sikkim बाट पनि कलहरु आएको छ है तर अब त्यस्तो खाली कलहरु आएको छैन whereas from हामीले कल बाहिरबाट चाहिँ आएको छ these are real mental health issues कल हुन्छ नि like I feel like dying I've committed this म घरबाट भागिरहेको छु म के गर्नुपर्ने छु I have extramarital affair you know now I'm caught म के गर्नु त्यो खाली all those issues that is directly related to mental health र मेरो यो यति बेला बनाइदिए चाहिँ प्लिज मेक युज अफ दिस हेल्पलाइन नम्बर्स है तपाईहरुलाई किन भन्दाखेरि सर्भिसेस अवेलेबल छ है सर्भिसेस लिनुहोस् है किन भन्दाखेरि अघि हाम्रो डाक्टर सतीश सरले भने जस्तै है मलाई हाम्रो पहिलाको प्रिन्सिपल डाइरेक्टर सरले पनि भन्नुभयो के तपाई डाक्टर हुनु पर्दैन कसैको जिन्दगी बचाउनलाई है र तपाई है एकदमै के भन्छ एक्सपर्ट पनि हुनुपर्छ जस्तो लागेन कसैको जिन्दगी या कसैलाई रिच आउट गर्नुको लागि है इट इज जस्ट दैट यु हैव टु बी देयर है कसैले हेल्प माग्दाखेरि यु हैव टु बी देयर अब हेर्नुस् न अहिले है कोभिडको सिनारियो यस्तो भइरहेछ मैले इट्स रिलेटेड टु मेन्टल हेल्थ है मेरै कतिजना चिनाजनाहरु खस्नु भयो है खस्दाखेरि त्यहाँनिर जानु सकेन है एन्ड एभ्री अदर डे देयर इज अ न्यूज दैट समबडी दिस ह्यापन समबडी दैट ह्यापन है एन्ड दिस आर अल नेगेटिभ आई थिंक न्यूज जुन चाहिँ हामीले ब्रेनमा अलरेडी माई मेन्टल हेल्थ इज sort of disbalanced and on top of that those negative things are coming in my head भनेपछि मेरो कस्तो हुन्छ and it is because of this mental health problem कि अहिले लकडाउनको पिरियडमा lot of हुन्छ नि the sexual violence or त्यो खाली इश्युजहरु थुप्रो हुँदैछ है के भन्छ सरी त्यो लेडिजहरुलाई हिर्काउने domestic violence हजुर डोमेस्टिक भाइलेन्स थ्यांक यू सर डोमेस्टिक भाइलेन्स लेडिजहरु हिर्काउने है सेक्सुअल अफेन्सहरु हुँदैछ है यो त्यसै भएको हैन है त्यसै भएको नै इट्स अल रिलेटेड अफ हियर जुन चाहिँ प्रकारले ड्रग म लिन्छु जुन चाहिँ प्रकारले है अल्कोहल म लिन्छु नि इट इज अल रिलेटेड अफ हियर अन्त हजुर यसको वे आउट है यसको वे आउट अब हामीलाई मैले अघि भनेले हामीलाई भन्नु सजिलो छ के यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् है तपाई पिक्चर हेर्नुहोस् कुनै के इट्स भेरी इजी है तर जसलाई एक्चुअली भएको छ नि हजुर उलाई गर्नु धेरै साह्रो पर्छ है अन्त त्यही त आज तपाईले त बोलाउनु भयो तर बोलाउँदाखेरि म त अब म आफैलाई क्वेशन गर्दै थिए के ला मैले चाहिँ के चाहिँ बोल्नु पर्ने हो है यस्तो टाइममा त ठुलो ठुलो त नबोलौँ होला है किन भन्दाखेरि मलाई भएको छैन फेरि है मैले ठुलो ठुलो कुरा गरे भने अलिक सुन्दैन भन्ने खाली कुरा पनि भयो के है तर पनि अब मौका पाएकोमा है एक दुईहरु कुरा यही कुरा बोलेको मात्रै हो र हेर्नुस् है र तपाईहरुको यहाँबाट भन्दैछु कि कसैले मलाई सुसाइड गर्नु मन पर्यो भन्दै सोचाइ आउँदैछ भने चाहिँ नि प्लिज 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 डोन्ट टेक इट एज अ जोक हैन है सुसाइड गर्नेले सुसाइड गर्दै रहेछ मलाई आई वुड लाइक टु गो ब्याक टु 2011 को कुरा होला एन्ड आई वुड तपाईको मिडियमबाट आई वुड लाइक टु थ्यांक डाक्टर सीएल सरलाई के भएको थियो भन्दाखेरि आई युज्ड टु वर्क इन वन अफ द रिह्याब्स एन्ड त्यति बेला one patient rehab he hung himself and somehow त्यो राति we were able to save him झुन्डी सकेकोलाई हामीले मुनि झार्यो and त्यसकै after a couple of hours बिहान भइगन I rushed him to a psychiatrist and त्यति बेला available psychiatrist was Dr. CL Pradhan है उहाँले and I'm thankful त्यति बेला तपाईले 2 घण्टा त्यो पेशेन्टलाई दिनुभयो है त्यो 2 घण्टा दिइगन then he prescribed medicine also है अन्त हामीले उलाई त्यति बेला बचाउन सक्यो के है बचाउन सक्यो अन्त हजुर त्यति बेला बाँच्यो अन्त हो त्यो खाली थुप्रो छ अन्त प्लिज आई वुड लाइक टु से कसैले यति बेला यो लकडाउनको टाइममा मेन्टल मलाई मर्नु मन परिरहेछ भने हावाको कुरा नगरे नभन्नुस् है नभन्नुस् प्लिज टेक इट सिरियसली प्लिज टेक हेल्प यहाँ हाम्रो डाक्टर सतीश डाक्टर सीएल प्रधान हुनुहुन्छ है अरु साइकियाट्रिस्टहरु राम्रो साइकियाट्रिस्ट हाम्रो सिक्किममा पुरा हुनुहुन्छ है उहाँहरुको हेल्प लिनुहोस् है तपाईहरुको लभ अफेयर्स कुनै केहरुको कुरा गर्नु छ प्लिज हेल्पलाइनमा कल गर्नुहोस् है तपाईहरुको अझै कुनै मलाई यस्तो सोचाइ पुरा हुँदैछ किन भएको किन यस्तो किन भएको भने त्यस्तो कुरा पुरा सोचेर चाहिँ हाम्रो यहाँ डाक्टर है के भन्छ हाम्रो साइकियाट्रिस्ट संगिला म्याम हुनुहुन्छ है उहाँहरुलाई कल गर्नुहोस्
Please make use of the services that is available in our state, and we are well equipped, our Sikkim. Mr. Nima, thank you so much. I just want to ask a follow-up question, if that is okay. तपाईँले अहिले भर्खर सुसाइड हेल्पलाइन को बारेमा बात गर्नुभयो, म सानो एउटा follow-up question छ। अहिले यङ मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ एउटा कन्भर्सेसन आइरहेको छ कि मेन्टल हेल्थ कन्भर्सेसन या कसैले अगर सुसाइड somebody is going to die by suicide, तिमीले कस्तो खालको इन्फर्मेसन दिन्छौ, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने हामी आफै मेन्टल हेल्थमा ट्रेनिङ लिएको छैनौँ। त्यो हामी वी आर आरसेल्फ नट इक्विप्ड टु सेयर है कतिवटा एडभाइस है। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इफ यु कुड टेल अस अ लिटल बिट अबाउट द भलन्टियर्स एट द सुसाइड हेल्पलाइन नम्बर, उहाँहरूले कस्तो खालको ट्रेनिङ पाउँछौँ, कति ड्युरेसन हुन्छ, अन्त कसरी चाहिँ भलन्टियर्सहरूलाई चाहिँ ट्रेन गरिन्छ टु टेक द कल्स द्याट कम थ्रु। हजुर, हामीले जब यो 5 years अगाडि स्टार्ट गरेको थियौँ है, हामी वी वर ट्रेन्ड बाई हाम्रो STNM को साइकियाट्रिस्टको HOD है, त्यति बेला डाक्टर CS शर्मा सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीलाई ट्रेन गर्नुभएको, एन्ड एज वेल एज हाम्रो क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट डाक्टर सोनम लासोपा हुनुहुन्छ, हजुर उहाँले पनि हामीलाई ट्रेन गर्नुभएको। र ह्याभिङ सेड द्याट त्यो ट्रेनिङ पाइराखेर वी आर एक्सपर्ट एन्ड वी ह्यान्डल द फोन, त्यो होइन, त्यस्तो छैन हामी है। यदि हामी भन्दैछौँ हामी एक्सपर्ट, हामीको आम लाइन, त्यस्तो छैन हामी है। तर हामी यति चाहिँ गर्न खोज्छौँ कि जब त्यो हेल्पलाइनको नम्बर राति 12 बजी कसैले फोन गर्दैछ भनेपछि हजुर 3 रिङमा चाहिँ हामी त्यो फोन आन्सर गर्छौँ, हेलो सुसाइड हेल्पलाइन, हाउ क्यान आई हेल्प यु चाहिँ भन्छौँ है। र उतापट्टिबाट भनिहाल्यो कि मलाई त सुसाइड गर्नु मन परिरहेछ भनेपछि हजुर त्यहाँदेखि हामी के गर्नु खोज्छौँ भन्दा हामीलाई ट्रेनिङमा त्यही सिकाएको थियो कि बाई द्याट टाइम त्यो जसले सुसाइड गर्छु भनेर सोच आइरहेछ नि हजुर त्यो मोमेन्ट चाहिँ किन्नु अरे क्या। अन्त यदि तिमीले त्यो मोमेन्ट किन्नु सक्यो भने चाहिँ यु क्यान स्टे एस्योर्ड अरे कि द्याट यु विल बी एबल टु हेल्प हिम नट गेट इन्टु द्याट एक्ट भनेर। हजुर हामी त्यति नै गर्नु खोज्छौँ, हामी उसँग बात गर्नु खोज्छौँ, हामी के बात गर्नु खोज्छौँ, हामी त्यो हेल्पलाइन बस्छ, हामी गाना साना गाउँछौँ, हामी एक्सर्साइजहरू पनि गर्छ, हामी जोक्सहरू भन्छ, हामीलाई न्यू खोज्छ, हामी न्यू खोज्दाखेरि पनि हामी राम्रो तपाईँ न्यू खोज्नु हुँदैछ, हामी पनि बराबर कोही कोही बेला न्यू हामी झगडा परिपठाउँछ त्यसमा है। तर हजुर अब हाम्रो के भन्छ STNM को साइकियाट्रिकको जुन चाहिँ छ हजुर उहाँ दे आर अलवेज रेडी टु ट्रेन अस है। तर हाम्रो चाहिँ अब फर्स्ट थिङ इज द्याट वी हेभ टु बी देयर टु आन्सर द्याट कल भन्ने चाहिँ हाम्रोमा त्यो एउटा भित्र छ है, टु रिसिभ द्याट कल सो द्याट समबडी हु इज आस्किङ सिकिङ हेल्प कल्स अफ दिस नम्बर देन द्याट नम्बर हेज टु बी आन्सर्ड भन्ने चाहिँ हजुर हाम्रो त्यति चाहिँ छ हजुर। हजुर Thank you so much once again for answering that question. Now I want to direct my question to Dr. Satish. Dr. Satish, तपाईँको एक्सपिरियन्समा चाहिँ कस्तो भएको छ with the whole during the whole pandemic है, लकडाउनको टाइममा मान्छेहरूको मेन्टल हेल्थ डिस्ट्रेस धेरै धेरै बढेर गएको छ। सो इफ यु कुड अल्सो टक अबाउट your experience with dealing with people reporting mental distress है, and also very similar question to you, do you think हामी Sikkim as a state is equipped to handle the alarmingly high mental health distress being reported? Thank you. Your question which was KC Nima, Sikkim state cover that. So I have worked as a district nodal officer between 2015 to 2019 and in this district. So I was looking after Gangtok also, like, and all the villages of this district. So I feel that Sikkim has the mental health resources, but it does not mean you need to have a psychiatrist and psychologist and social worker, rehab centers in all the villages. So our objectives like you cannot make all the psychiatrists, psychologists, like you cannot have so many cases in Nimas, you cannot have so many Sangli Dorzula, you cannot have so many Dr. Satish, Dr. CS, Dr. CL. So because to develop a manpower, it will take like a decade, lots of decades, mental health now, because nobody wants to come into this for this subject, either psychiatry, either psychologists, or other yoga field. So how to, the big challenge is how to take the mental health services to the grassroots level. KC level,
Yes, we have the maximum number of psychiatrists in the context. Even psychologists also, we have a very good number. The problem is most of the psychiatrists, they're concentrated in the urban areas. Like you see all the districts, they have only one psychiatrist. Yeah, or mostly urban district psychologists like we have very few clinical psychologists. We have a counselors, we have either MA psychologists or so now whether mental health services resources is only a psychiatrist or psychologist. Yeah, the ambulance plan like we have a very good resources, I'm telling you. Between two Dr. CL Sarma, Dr. CL Pradhan start we have taken mental health service to the grassroots level, right? And we have integrated mental health services and drug de-addict services. So between 2015 to 19, Neuro under Neuro reports 1,400 programs were conducted in East District alone, including Gangtok. And these programs were conducted mainly in the rural areas of Sikkim. 80% is of programs which are frontier. Now what we did that is that component here. One was the training component. And the training component, now whom we train? We train all the doctors, medical officers, IUS doctors, then we train also physiotherapists also, then we train all those nurses, all the MPSWs, male health workers, then ASA, Anganwadi workers, training. Then they were provided series of booster trainings, and I think KC, Dr. CL, we are part of the care resource person in the team. So PHC, PHC, ASA, village for 1,000 population, 11 mental health train. Now, question is that whether ASA is a mental health train, whether she is able to give counseling. Question study. Psychiatrist the ASA need to identify. Anganwadi workers need to identification. Katila identification ko lai mata train garyo. Katila alikati counseling, brief counseling dinuma train garyo. Ra hamro sabai चाहिँ यो ट्रेन I feel COVID मा जुन चाहिँ हुँदैछ तपाईलाई भन्छु है COVID मा हाम्रो PHC ले र डिस्ट्रिक्ट हल के हाम्रो PHC village level मा ASAs, then nurses, then they are managing the you उहाँले गएर counseling गर्दैछ जति COVID patient लाई. Second, हामीले के गर्यो भने we link with the education department because we thought कि कहीं न कहीं चाहिँ mental health prevention गर्नु छ भने we need to go to the schools. So we link with the diet पनि diet भनेको district institute of education and training and जति पनि छ त्यहाँ गएर चाहिँ we conducted every year we can 1-2 programs which teachers or the pre-school teachers or like train गर्थ्यो उहाँहरुसँग हामीले most of the almost 300 plus diet teachers were trained before they started teaching, right? Also we link with the police department also, right? जहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ यो याङमा training center छ. So we उहाँ हामीले गएर चाहिँ जब उनीहरुको ट्रेनिङ हुँदैछ हामीले त्यही ट्रेनिङ गर्छौं. Now we thought of the panchayat. We like SRD भनेको that is State Institute of Rural Development, जुन चाहिँ पंचायत डिपार्टमेन्ट हो. त्यहाँ पंचायत नयाँ पंचायतहरुलाई या पंचायतहरुलाई ट्रेनिङ दिइबस्छ. We were able to incorporate mental health, drug addiction, suicide in the panchayatko training curriculum. And I know psychiatrists, even KC Nima also used to go. We हामीले लिंक गरेर हामीले त्यो ग्रुपको पंचायतलाई सबै पंचायतलाई इस्ट नर्थ साउथ वेस्टलाई हामीले सेन्सिटाइज गर्यो so that the mental health programs goes to reach the GPU level. Now coming to the communityमा के गर्यो है अन्त हेर्नुस् त we launched almost 20 campaigns, right? The campaigns were very specific. The campaigns were for the schools, colleges, ICDS centers, mothers, community, right? Men's life पनि then even rehab centers लाई पनि and almost 1,400 programs were conducted between 2015 to 19. Right? And you खालके चाहिँ अब resources, right? Resources हेर्नुस् we have already developed the resources. In all the district, all the 4 districts, including Gangtok, your resources. So we are not all the resources; they are also the resources. On the kind of हामीले यो गरेर के पाए भन्दाखेरि I'll tell you. Before when I joined Sikkim District Hospital, I used to see almost 20 to 30 patients in a month. 20 to 30 patients in a month. उहाँहरु जब ट्रेन भयो नि
they started sending the patient to the hospitals. So हाम्रो OPD अहिले जुन चाहिँ 20 to 30 in a month छ, that is 200 300 पुगिसक्यो अहिले मन्थमा. So है त्यो अन्त that is the fruits we get. So म चाहिँ भन्छु सिक्किममा चाहिँ we have integrated mental health services in the primary health structure, healthcare system. यो तपाईहरुले यसलाई मान्नु भयो भने चाहिँ यो किनभने everybody is asking, it's not only about us. है हामीले हाम्रो जब स्टिकमा कहिले जान्छ भने when the village को एउटा आशाले चाहिँ she start talking of the way. So उहाँलाई अटेन्ड गर्नु. अर्को हामीले के गरे जब प्रोग्राम्सहरु गरे नि when we did not go. पहिला के हुन्थ्यो एउटा प्रोग्राम चाहिँ psychiatrist has to reach everywhere. क्या कहाँबाट आछ psychiatrist has to reach. So हामीले every year we were conducting once upon a time 300 programs. That मैले गरेको हैन, एक्लै गरेको हैन. We trained them. हामीले उहाँलाई रिसोर्सेस दियो. त्यहाँदेखि they were asked to conduct programs in their own respective villages. So एउटा टाइममा त mental health worker, nurses, उहाँहरु सबैले ट्रेन प्रोग्राम पनि गर्नु. They have to observe all the world mental health day, world suicide prevention day, drug anti drug day, र्यालीहरु गर्थ्यौं. अन्त त्यो खालको रिसोर्सेस चाहिँ हामीलाई बनाउँछ. यो रिसोर्सले चाहिँ अहिले कोभिड पेन्डेमिकमा छ नि they are helping us a lot. अन्त त्यो के गर्दैछ है त्यो गर्दैछ. अन्त अब अहिले मेडिकल अफिसरले के गर्छ भने अहिले कोभिडमा पेशेन्ट they are able to recognize that हाम्रोमा त के to recognize a disease is the first step in the mental health service development. या ड्रग एडिक्सन को पनि अब पहिला के हुन्छ ड्रग एडिक्सन को अहिले के हुन्छ पहिला ड्रग्स को पेशेन्ट आयो भने हामी PHC मा we used to chase them out नि किन उहाँ त ड्रग एडिक्ट हो भनेपछि मेडिकल बिचा लिभर खत्म गरेछ नि we used to chase them out. Nowadays I'll tell you मेरो इस डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ हाम्रो जति मेडिकल अफिसर छ है उहाँले चेज गर्दैन. उहाँलाई डाइरेक्ट उहाँलाई गरेर डाइरेक्टली एउटा लिंक डेभलप गर्छ. दे रेफर टु आइदर STNM or to rehab centers or हाम्रो सिक्किम डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा people with mental illness are being referred. म एउटा भन्छु हाम्रो डाक्टरले यति साह्रो पनि गर्यो आफ्टर ट्रेनिङ they used to bring the patients themselves है त्यो खालके अब यो हाम्रोमा रिसोर्सेस छ सिक्किममा चाहिँ. अन्त हामीले प्रोग्राम जुन चाहिँ गरे सबै जग्गामा गरेको त्यति बेला. सो दिस इज द रिसोर्स. अब अहिले कोभिड पेन्डेमिकमा के भएको छ भने अब तपाईले क्वेशन छ के पेशेन्ट बेसी भएको छ कि छैन. पेशेन्ट बेसी पेशेन्टलाई धेरै अब देयर आर मेबी छ नि अब मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्स या मेन्टल इलनेस पनि छ. अब कोभिड पेन्डेमिकमा दुईटा हुँदैछ. एउटा चाहिँ दोस हु आर अलरेडी भनरेबल जसलाई मेन्टल इलनेस थियो, जसलाई ड्रग एडिक्सन थियो, they are not able to seek help because of the lockdown. They are not able to continue their medications. है अन्त कोही बेला के हुन्छ अब जो रिमिसन भएर बसिरहेको सिम्पटम जाति थियो दबाईको अन्डरमा उहाँहरु रिल्याक्स हुँदैछ फर्स्ट है आइदर मेन्टल इलनेस आइदर ड्रग एडिक्सन आइदर एन्जाइटीमा दे आर गेटिङ रिल्याक्सेस बिकज अफ द यो जुन चाहिँ फियर र एन्जाइटीले गर्दा जुन चाहिँ बम्बार्डमेन्ट हुन्छ हाम्रो अब त्यो जहिले पनि नम्बर्सको त्यसले गर्दा. सेकेन्ड अर्को अलिकति पनि जनरल पपुलेसनमा यो प्यानिक स्पेशली प्यानिक अट्याक्सहरु है मान्छेहरु धेरै एन्सियस भएर धेरै कुराहरु इन्क्रिज भइरहेछ. नाउ हामीले के गरे यति बेला पनि भन्छु है तर पिपल आर सिकिङ हेल्प. अब तपाईं प्यानिक चाहिँ वी स्टार्टेड टेली काउन्सिलिङ है 15 डेज ब्याक फर द लकडाउन पिरियड एन्ड जति पनि अब वी डोन्ट ह्याभ मच हाम्रोमा त त्यस्तो इज डिस्ट्रिक्टमा वी डोन्ट MA psychologist or MA sociology basic. So we don't have clinical psychology per se district ma. Gangtok ma cha छैन. त्यहाँदेखि उहाँहरुलाई के गरे भने ट्रेनिङ उहाँहरुको यो लकडाउन इज लास्ट टाइम लकडाउन देखि स्टार्ट देखि दे हैव बीन ट्रेन बाइ निम्यान्सले ट्रेन गर्दैछ, हामी स्टेटले ट्रेन गर्दैछ. दे हैव बीन bombarded with training again and again. Now we started telecounseling. अन्त जुन चाहिँ उहाँको 10 वटा नम्बर चाहिँ त हामीले उयो गरेको थियो. Patients are being given directly psychiatrist, psychologist को number दिएर चाहिँ you see म त छक्कै पर्दैछु यो 15 days को yesterday I was like collecting the data अन्त हाम्रो 10 वटा psychologistले चाहिँ almost 417 patients calls they received है calls they received during the pandemic because एउटा चाहिँ we didn't want to have त्यो पेशेन्टले चाहिँ बेसी के हाम्रो साइकोलोजीसँग कनेक्सन नहोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो गरेको थियो. 417 calls were received by our 10 psychologists and counselors जुन चाहिँ एमएसआई उहाँले चाहिँ गरेछ. सो अन्त अलिकति यो खालके सर्भिसहरु पनि वी हैव टु बी दिनु गर्नु पर्यो है. अन्त अहिले पेन्डेमिकमा चाहिँ अर्को चाहिँ के हुन्छ एउटा चाहिँ एन्जाइटी पर्दैछ. अब तपाईले है अर्को चाहिँ हामीले के पर्छ ड्रग एडिक्सन. ड्रग्स को के भन्दाखेरि नट एल्कोहल भन्दा नि बीएस को के ब्राउन सुगर हेरोइनको विथड्रल. अब प्रब्लम्स के भयो पेन्डेमिकमा लकडाउन भयो, बोर्डर चाहिँ तपाईको क्रस ब्लक भयो है.
then the market the heroin price it went up. It went up to 8,000 per gram, which was 3,000 to 4,000 per gram. So people are not able to afford, right? Neither they were able to cross the border and go and get a rate to buy that in cheaper rate. So suddenly there is an epidemic of withdrawal symptoms, right? On the daily drug users say they are seeking help. Either whether it's good or bad, lockdown ma चाहिँ drug users को help seeking behavior चाहिँ increase भएको छ है अन्त यसलाई पोजिटिभ लिँदा नि हुन्छ नेगेटिभ लिँदा नि हुन्छ तर सपोज अन्त हाम्रो म तपाईलाई भन्छु ओएसटी सेन्टरको it took me almost 5 years to make 100 patients between 2011 देखि 2015 देखि almost 2013 देखि 2019 सम्म लकडाउन को बादमा चाहिँ ओएसटी हाम्रो 350 प्लस पेज 250 पेशेन्ट्स were added. So pandemic ले चाहिँ drug users लाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ गर्दैछ कि they are seeking coming out and they have to seek help for withdrawal त्यो चाहिँ गर्दैछ है अन्त यो खालको डेटा हाम्रोमा छ अन्त हामीले टेलिकन्सल्टिङ सर्भिस पनि हामीले गर्दैको छ है सो बिकज वी वेयर एन्टिसिपेटिङ द प्रब्लम्स कि मेन्टल हेल्थ प्रब्लम हुन्छ एन्जाइटी हुन्छ डिप्रेसन हुन्छ अब कोभिडको म भन्दैछु है मलाई ग्याङ्टोकको आई डोन्ट मेरोमा त्यो डेटा छैन तर यहाँ सिङताममा जति पनि कोभिड सेन्टर्सहरू छ जति स्याम्पलिङ छ है अब स्याम्पलिङ अब इफ यु गो टु द वी हेभ 7 PHCs लाइक रम्पू है तपाईको उयसमा वी हेभ काउन्सिलर्स आउट देयर है जुन चाहिँ एमए कोही साइकोलोजिस्ट पनि छ कोही पनि छ they are actively working in with the COVID team है sampling मा उहाँलाई के रे evacuation मा र उहाँलाई के काउन्सिलिङ गर्दछ गाउँ गाउँमा गएर 6-7 जना यो चाहिँ अब सिङताम देखि हैन यो अर्को टिम हाम्रो so they are part of the counseling so यो खालको रिसोर्सेस हाम्रोमा छ है अन्त we cannot deny that we don't have the resources है किनभने we cannot deny है अब यो डिनाइ डेभलप भएको छ अनि अलिकति मलाई लाग्छ कि हामीलाई म है हामी मलाई यसपालि के लाग्यो कोभिड हुँदाखेरि चाहिँ हामीले पहिल्यै बनाइदिएको थियो यो स्ट्रक्चर डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयरले गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमले पहिल्यैदेखि यो भएर चाहिँ धेरै कोभिड म्यानेजमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ क्राइसिस चाहिँ हामीले डिल गर्नुमा हामीलाई हेल्प भएको छ है हेल्प भएको छ अन्त द्याट अल्सो वी निड टु टेक केयर एप्रिसिएट एन्ड उयो गर्नुपर्यो थ्याङ्क यू Thank you, Dr. Satish, for explaining this so well. Dr. Satish ko धेरै papers हामीले compile गरेको छ हाम्रो social media page मा. So please feel free to check it out. उहाँले लेख्नु भएको journal articles अलिकति information अहिले जे पनि share गर्नु भएको छ. All of that you can reference it to the journal papers that is written and it's on our social media. So just wanted to add a quick plug in. My second question is directed to Dr. Pradhan, and it is something related to what he said a little earlier in our conversation, and also adding to what Dr. Satish said, ki mental illness is related to everything, right? And mental health or substance abuse or alcoholism doesn't exist in isolation. We live in a society, and our problems are constantly engaging with structural issues, right? Just one question could be, okay, yes, a lot of young people in Sikkim are abusing drugs, are abusing substance. But what is the reason why they're doing so, or what is the reason why unemployment is Sikkim? We're the second highest. Sikkim has the second highest rate of unemployment in the country, and which is also leading a lot of young people. Which is also leading a lot unemployment bhako karanle a lot of young people are resorting to drugs because they feel unarko lagi viable options chain hai. But at the same time we also feel like other issues, just say Mr. Nima talked about gender-based violence, right? And gender discrimination, caste discrimination, racial discrimination. Also it affects our mental health in certain ways, right? So my question to Dr. Pradhan is, how do we talk about mental health is political, right? So what exactly are the structural reasons behind which young people specifically in Sikkim, they resort to abusing drugs, they resort to addiction, and is it important for us to take those structural factors also into account while addressing mental health inclusion in general? Okay, thank you. सबभन्दा पहिला चाहिँ म I just want to add something. I just want to relate COVID and mental health है यो चाहिँ it has become a burning issue all over the world है
So there is a link, nang massive connection between COVID and mental health. The whole world is fighting against mental health also, along with COVID. Since COVID-19 is new topic for us, and the treatment is also new, the method is also new. हामीले धेरै गुमायौं, we lost everything, so many things we lost. तर जान्नु पर्ने कुरा चाहिँ it's like an ocean कि. We had to learn so many things from this COVID and COVID has taught us so many things. How to live in family, how to live together, how to maintain communication, हैन? थुप्रै कुरा सिकाएको छ. अब so there is a crisis all over the world नि, संकट. अब हाम्रो भाषामा बोल्नु, गाडीको भाषामा हो भने चाहिँ हाम्रो लाइभलीहुडलाई चाहिँ रिभर्स गियरमा लगाइदियो. It was going in a very smooth उसमा एउटा स्पिड ब्रेकर लगाइदियो कि. So रिभर्स गियरमा हामीले हाल्दियो. अब I just want to quote it, okay? Increase COVID cases, increase positive COVID cases, increase mental health problem. So our motto should be increase your coping skill or mental health like healthy राख्नु पर्यो to decrease or to make COVID negative. Right? So at this point of time, is the main culprit is COVID-19. अब COVID-19 मा चाहिँ किन mental health problem बढेको भन्दाखेरि चाहिँ, so we can correlate so many things. एक त the number one cause could be the pandemicity itself. किनभने यति बेसी मान्छे, लाख and लाख all over the world मान्छे मर्यो. Pandemicity. It is because it has affected the whole world at the same time. Number two चाहिँ number of death toll नि. Death toll. अब मिडियाले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई यति साह्रो बेसी एन्जाइटी, स्ट्रेस, टेन्सन, प्यानिक भयो किन भन्दाखेरि if you find out in every channel you want to see, every 24 hours मा खाली कोभिड को न्यूज मात्रै दिन्छ. कोभिड को केसेस भएको, एडमिसन भएको, डेथ भएको, ट्रिटमेन्ट भएको, डिस्चार्ज भएको, अनि लास्ट लगेर जलाको पनि देखाउँछ, एकदम लाइभ पनि देखाउँछ. सो यो दिस हैज क्रिएटेड अनड्यू स्ट्रेस टु मान्छेको माइन्डमा चाहिँ एउटा भयो कि एकपल्ट मान्छेलाई कोभिड लागेपछि मान्छे मर्ने नै रहेछ भनेर. सो टेन्सन स्ट्रेस अहिलेको यङ जेनेरेसन भएको कारण यो. अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि नम्बर 3 चाहिँ किन चाहिँ वी आर भेरी प्यानिक अबाउट कोभिड इज वी आर नट स्योर अबाउट आवर ओन सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी. वी गो टु ट्रिट कोभिड पेसेन्ट एन्ड वी आर नट कन्फर्म कि विल बी सेफ अर नट. जब घर फर्केर आउँछौँ देन वी आर एफ्रेड अफ कन्टामिनेटिङ टु अदर फ्यामिली मेम्बर्स नि. नानीहरूलाई पो सार्छौँ कि हामी, बाउ आमालाई पो सार्छौँ कि, मेरो फ्यामिली मेम्बरलाई मैले सार्छु कि. त्यो पिपी किट चाहिँ कतिको रिलायबल छ वी नेभर नो, सेनिटाइजर कतिको रिलायबल छ वी नेभर नो. सो इफ वी आर एफ्रेड अफ स्प्रेडिङ भाइरस फ्रम आवर बडी टु अदर. एक त सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी. नम्बर 3 चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिगार्डिङ जब इस्यु. अब मान्छेले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कोभिडसँग त फाइट त गर्नु पर्यो, तर हात मुख त जोड्नु पर्यो, खाना त खानु पर्यो, कमाइ त गर्नु पर्यो, तर हामी घरभित्र लकडाउनमा छौँ. सो मतलब लाख एन्ड लाख पिपल के गर्यो, जबलेस भयो. सो दिस इज वान अफ द रिजन वाइ त्यसले चाहिँ ट्रिमेन्डस स्ट्रेस, एन्जाइटी, डिप्रेसन भएको कारण चाहिँ हो. अर्को चाहिँ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिजन इज र्युमर. के हो र्युमर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ COVID-19 एउटा मान्छेको डर मात्रै एक्चुअली बिमारी होइन. नम्बर 1 विच इज रङ 100%. नम्बर 2 जो चाहिँ हेल्दी लाइफस्टाइल मेन्टेन गर्छ, बस्तीमा बस्छ, फ्रेस हावा खान्छ, अर्ग्यानिक चिजहरू खान्छ, उसलाई भेट्दैन भन्छ, विच इज अल्सो रङ. नम्बर 3 चाहिँ जब कोभिडको फाइट गर्नुको लागि चाहिँ रामबाण रक्षा कवच चाहिँ भ्याक्सिन आयो, देन अगेन र्युमर्स स्प्रेड भयो कि यो भ्याक्सिन इटसेल्फ किल्स ह्युमन बिङ. भ्याक्सिनले नै कोभिड हुन्छ नम्बर 1. नम्बर 2 भ्याक्सिन लगाएर त मान्छे मर्छ. अब अहिले हामी न्युजमा डेली भेट्छौँ. अब युपी बिहारको रुरल एरियामा यो के अरे मिडियाहरूले देखाएको गर्छु नि, होइन. मान्छेहरू कोभिड दे आर नट एफ्रेड अफ कोभिड बट दे आर एफ्रेड अफ फुड, होइन. मतलब उनीहरू लाउनै मान्दैन. त्यहाँसम्मको र्युमर छ कि यसले वान अफ द रिजन. अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि there is lack of understanding proper information about COVID-19 and vaccination कि मान्छेलाई अझै थाहा छैन कि यो विषयमा, अवेरनेस छैन. अब अर्को कारण चाहिँ
बिकज अफ द लकडाउन इटसेल्फ नि लकडाउनमा त हामी घरदेखि निस्किनु भएन युआर लक अफ क्वारेन्टाइनमा बसेको हुन्छौँ द्याट मिन्स युआर इन सोसियल आइसोलेसन ओके देन देयर इज रेस्ट्रिक्सन अफ सोसियल मुभमेन्ट देन लोनलीनेस दिस थ्री थिङ which is good for which is bad for mental health मान्छे एकअर्कामा अहिले त खाली भर्चुअल कनेक्सन मात्रै हुन्छ वी आर लिभिङ इन भर्चुअल वर्ल्ड नाउ इफ यु वान्ट टु टक विथ अस टक इन फोन यु क्यानट मिट हैन त्यसले गर्दा चाहिँ सोसियल आइसोलेसन लोनलीनेस कन्ट्रिब्युटिङ 20% अफ द मेन्टल हेल्थ प्रब्लम 40% त एन्जाइटी केसेसहरू आउँदा जहिले पनि भन्छ हामीलाई पिपल दे टेन्सन मेक डायग्नोसिस सर डक्टर मलाई एन्जाइटी भयो के दबाई खाऊ अघि डक्टर एन्जेलाले हाम्रो एन्जेला बहिनी दर्जिलाले भन्नुभयो कि दे डु नट से देयर सिम्पटम बट दे से देयर डायग्नोसिस सर मलाई पुरा एन्जाइटी भयो मलाई प्यानिक एट्याक भयो मलाई पिटिएसडी भयो भन्छ दे मेक डायग्नोसिस भन्छ बट दे नेभर से देयर प्रब्लम के मलाई आई एम बिकम भेरी एन्सियस टुडे मलाई एक्सेसिभ नेगेटिभ थट्सहरू आउँछ भनेर त्यो खालको भन्छ यो एउटा कारण हो त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो मेन्टल हेल्थमा कसरी असर गर्दाखेरि यु आर लक इनसाइड सो मेनी थिङ्स होइन अब यसमा हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि वी निड टु किप इन माइन्ड कि हामी प्रत्येक मान्छेले वाइन युआर इनसाइड द होम त्यहाँदेखि लकडाउनमा छ वी निड टु मेन्टेन हेल्दी लाइफस्टाइल एन्ड वी निड टु म्यानेज टाइम हेल्दी टाइम म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो इफेक्टिभ टाइम म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो एन्ड नम्बर थर्ड इज स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट एभ्रीबडी हेज टु लर्न स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट टाइम म्यानेजमेन्ट एन्ड हेल्दी लाइफस्टाइल अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यङले चाहिँ किन ड्रग भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो लकडाउनमा अब ओभर 2 हप्ता हुन आँट्यो ड्रगको केसेस यति बेसी आयो किनभने पहिला चाहिँ अब दिस ड्रग एन्ड मेन्टल हेल्थ इज 2 एज सर्ड भन्छ कि अब एउटै सर्डको दुईपट्टि धार होइन मेन्टल हेल्थ प्रब्लमले दे स्टार्ट टेकिङ पिपल विथ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम दे डु इन्डल्ज इन ड्रग्स नाउ सो आफ्टर इन्डल्जिङ विथ द ड्रग्स दे मेक्स देम मोर सिक त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले विड्रल सिम्पटम भएर साइकोसिस भएको डिप्रेसन भएको थुप्रै छ अर्को कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघि डक्टर सचिले पनि भन्नुभयो जति पहिला रेमेसिन पहिला जाति भएर बसिरहेको थियो दबाई छोडेको थियो डक्टरको कन्सल्टेसन बेगर तिनीहरू सबै मोरलेस 90% रिल्याक्स भएर आउँदैछ अनि जो चाहिँ बोर्डरलाइनमा थियो जो चाहिँ हुनु अलिकति एउटा एन्जाइटी ट्रेट भन्ने हुन्छ मान्छेमा एउटा एन्जाइटी ट्रेट भन्छ मतलब छिट्टो के अरे डराउने सुर्ता मान्ने त्यो खालको ट्रेट भएको मान्छेमा हुन्छ पहिलादेखि तर कोभिडको आफ्टर कोभिड उनीहरूलाई त्यहाँ मतलब बिकम मोर प्रोन टु एन्जाइटी नि स्ट्रेसले गर्दाखेरि अनि यङ अब छ अब हाम्रो समाज सिक्किममा के छ भन्दाखेरि पहिला मेरो टाइममा देयर इज अ थिङ्किङ नि अब म सानो हुँदाखेरि मेरो बाबुआमाले यति साह्रो बेसी कन्ट्रोलमा राख्थ्यो कि आई वाज नट फ्री टु मुभ फ्रम होम आई हेभ टु गेट पर्मिसन फ्रम द प्यारेन्ट कति बजी गयो कति बजी आयो हैन हाम्रो टाइममा त त्यस्तो के अरे फ्री टाइम भन्ने पिक्चर मुभी त्यस्तो केही हुँदैन थियो अब अहिले चाहिँ के सोच्छ बाबुआमाले भन्दाखेरि चाहिँ दे गिभ एक्सेस अफ फ्री टाइम एन्ड एक्सेस मनी टु देयर चिल्ड्रेन अन्त फ्रिडम एन्ड ल्याक अफ सुपरभिजन दिस 2 थिङ्स मेकिङ आवर चिल्ड्रेन मोर भलरेबल टुवर्ड्स ड्रग अब अहिले त गाँजा खायो भने अब रक्सी खायो भने चाहिँ गनाउँदै आउँछ लर्खरिँदै आउँछ वी क्यान मेक आउट दिस म्यान इज ड्रङ्क तर एसपी खायो भने वी क्यानट मेक आउट एन्टेन खायो भने वी क्यानट मेक आउट ब्राउन सुगर खायो भने वी क्यानट मेक आउट होइन अच्छा उसको बिहेभियर पनि त्यस्तो खासै चिन्दैन ऊ गर्दैन तर रक्सी खाएको चिन्छ किन रक्सी त गनाउँदै आउँछ बिहेभियर चेन्ज हुन्छ त्यसले ल्याक अफ रिकग्निसन फ्रम द प्यारेन्ट नि त त्यसले गर्दा चाहिँ प्यारेन्टले चाहिँ एक त के छ भन्दाखेरि सुपरभिजन राम्रो हुनु पर्यो र गाइडेन्स राम्रो हुनु पर्यो अनि ड्रगको मामलामा अब के अरे अब देयर इज स्टिग्मा अगेन नि अब ड्रगको देयर इज अ टिप पनि एभाइलेबल फर ड्रग वेदर यु गो टु रिह्याब अर यु गो टु इफ यु भिजिट टु साइकोलोजिस्ट इफ यु भिजिट टु काउन्सिलर इफ यु भिजिट टु साइकियाट्रिस्ट एभ्रिवेयर ड्रगको चाहिँ गुड न्युज इज द्याट ड्रग युज अर एडिक्सन इज अ क्रोनिक डिजिज but it is a relapsable disease, yet it is 100% treatable disease only. You need not afraid me. त्यसले गर्दा तपाईहरु कहीँ पनि जानुभयो भने तपाईलाई you'll get the help नि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अब अहिले चाहिँ नानीहरुले चाहिँ म चाहिँ प्यारेन्टलाई पहिला सुझाव दिन्छु आई वान्ट टु मोटिभेट एन्ड एडभाइस हम्बल एपिल टु द प्यारेन्ट कि आफ्नो नानीहरुलाई चाहिँ once they grow above 15 years don't treat them as a नानी हो कि नानीहरु त सानो हो नि क्लास 3-4 पढ्ने अब ठुलो भएपछि नानी ट्रिट गर्नु हुँदैन यु हेभ टु ट्रिट देम एज अ फ्रेन्ड नि यु शुड बी शेयरिङ ओपनली पहिलाको जमानामा चाहिँ
नानीलाई भोक लाग्यो भने मजाले खाना दियो भने ड्याम्मै खाना दियो भने 24 घण्टा एक दिनभरि सोध्नु पर्दैन तर अबको नानीहरु के छन् दे वान्ट टु शेयर देयर इमोसन more than food ki त्यसले चाहिँ they have to be very near they have to be very open they have to share their emotion with the parent also खाना खाँदा पनि एउटै टाइम फिक्स गर्यो टेबलमा बस्यो नानीहरुलाई बोलायो and the parents should be observing their behavior कि अरु बेला त भेट हुँदैन नि ल्यापटप बोकेर मोबाइल बोकेर आजकल त मोबाइलै दुनिया हो त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो टाइम डिनर लन्च ब्रेकफास्ट चाहिँ नानीहरुले अगाडि राखेर चाहिँ parents should be the parents should ask about the like and dislike about their performance एउटा उनीहरुको स्टडीको बारेमा भयो उनीहरुको पियरको बारेमा भयो अब म्याक्सिमम नानीहरु गर्ल्स अब यहाँ सिक्किममा पनि दे डु नट शेयर विथ अदर सेक्सुअल एब्युज भयो फिजिकल एब्युज भएको हुन्छ बुलिङको इन्सिडेन्ट पनि छ दे डु नट शेयर तर प्यारेन्टले इफ दे बिकम भेरी क्लोज धेरै उनीहरुले मनको कुराहरु शेयर गर्यो भने देन दे ओपन अप अनि यही कारणले गर्दाखेरि कतिलाई सेक्सुअल हिस्ट्री चाइल्डहुड सेक्सुअल एब्युज भएको फिजिकल एब्युज भएको पनि दे कम आउट विथ psychological problem and they do indulge into drug abuse in adolescent stage. That's your drug ma jane bittikai abo the parents should be very cautious the time when their children start picking up cigarette in their hand because cigarette is the door or a window to other drugs ki nobody will start gaja bhang at one go कि पहिला उनीहरुले टोब्याको अर सिगरेट खान्छ जब प्यारेन्टहरुले थाहा छ कि सिगरेट भेटियो उसको उसमा भन्दाखेरि दे शुड बी भेरी भेरी कसियस त्यसले गर्दा चाहिँ पियर प्रेसर एउटा इम्पोर्टेन्ट हो अब पियर प्रेसर एउटा इम्पोर्टेन्ट भयो एउटा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट पनि एउटा हो किनभने हाम्रो सिक्किममा अब ड्रग अल्कोहलको अब इज भेरी कमन नि त हैन अल्कोहल अब बाउले रक्सी खान्छ आमाले पनि साथ दिन्छ सो दे इन्जॉय द डे दे डु नट केयर अबाउट द चिल्ड्रन they never ask their like and dislike and the children take undue advantage आमा बाउ त ड्रग्स खाएर मस्ती छ हामीलाई के अनि केटासँग लागेको केटीसँग लागेको कि म्याक्सिमम को ब्रोकन लभ एफेयर छ क्लास 4-5 देखि नै गर्लफ्रेन्ड र बॉयफ्रेन्ड बनाउन थाल्छ व्हिच इज मतलब प्यारेन्टले पनि सिकाउनु पर्यो स्कुलले टिचरले पनि सिकाउनु पर्यो सो इज जस्ट गुड टु बी अ फ्रेन्ड मतलब बॉयफ्रेन्ड हो गर्लफ्रेन्ड हो ओके तर टु द एक्सटेन्ट एकदमै गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्ड इमोसनली बेसी गयो भने चाहिँ जब रिलेसनशिप इश्यूज आउँछ किन दे क्यानट ह्यान्डल देयर ओन इमोसन एट दिस एज नि बिकज अफ द इमोसनल इमेच्युरिटी किनभने 18 वर्ष 20 वर्षमा त कग्निटिभ डेभलपमेन्ट मेच्युरिटी भएको हुँदैन नि त त्यसले तबसम्म चाहिँ यो सबै कुराहरु चाहिँ प्यारेन्टले पनि दिनु पर्यो ध्यान टिचरहरूले पनि दिनु पर्यो सो इन केस अफ ह्याभिङ एनी क्राइसिस देयर इज अलवेज हेल्प मेन्टल प्रोब्लम चाहिँ देयर इज सल्युसन फर एभ्रिथिङ mental health problem there is solution for everything if you do not want to take medicine you want to consult psychologist go to phalla psychologist if you want to counsel yourself without any taking medicine go to counselor हैन जति पनि केसेस हुन्छ काउन्सिलर जस्तै अब ड्रग्स खानु भन्दा अगाडि काउन्सिलरले भेट्यो भने उहाँले दे ट्राई टु टेक आउट द रुट कज बिहाइन्ड द ड्रग एब्युज नि अब कसैलाई मेन्टल प्रोब्लम देयर इज रिजन कि मेन्टल प्रोब्लमको कारण के छ फ्यामिली प्रोब्लम छ सोशल प्रोब्लम छ कि उसको के पर्सनालिटी प्रोब्लम छ कि चाइल्डहुड हिस्ट्री छ कि त्यो सबै हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ राइट टाइममा हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ Thank you so much, Dr. Pradhan. I think tapako हजुरको point if I have to summarize, I think a lot of our mental health problems are rooted in social structures. Just say when we talk about bullying, when we talk about peer pressure or sexual abuse, sexual abuse pani कसको ज्यादा हुन्छ mostly women or people who identify with different sexualities. So I feel that's what we have also been talking about. Ki mental health conversations cannot be complete without talking about social structures, without talking about gender issues, without talking about sexuality issues and other forms of discrimination. Thank you so much for confirming the same. I want to come back to Ms. Sangila to talk about this. So according to you, Sikkim, we kind of imagine Sikkim mata केटी equal gender discrimination we are such a progressive state but there's been a lot of conversation also अब अहिले निस्किँदै गरेको कि यहाँनिर पनि धेरै gender biasहरू discriminationहरू हुन्छ so in that context how do you think a person's gender or discrimination based on people's gender, caste, religion, disability त्यसले चाहिँ मान्छेको mental health लाई कसरी affect गर्छ
when you talk about all this discrimination happening to special populations like that, basically, of course, affect person. What does it affect? First is your self-esteem. The way I think about myself, त्यही धक्का पर्यो नि त. So मैले मलाई आफैलाई जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो बारेमा त्यसमै प्रब्लम छ भने how am I going to face the society? Because these are the यो सोसाइटीबाट त त्यो मान्छेहरू छ जो forced me to think low about myself. Right? Then comes coping mechanism. Almost all mental illnesses ma coping pura नराम्रो हुन्छ. Coping भनेको मतलब कोही stressful situation आइदियो, how am I going to tackle that? कतिजना avoidance हुन्छ, भाग्ने हुन्छ, कतिजनाले face गर्छ. And then there are different types of mechanism. Basically, when you talk about again mental illness as a whole, coping mechanism ma problem huncha, avoidance coping mechanism huncha. They like to run away from their problems and again deal with it in a way that it doesn't exist. I think we all do that at some point of time. So one coping mechanism mattrai follow गर्ने हुँदैन. We have a different pattern, but mostly people who use avoidance coping has been seen like there is a little bit of issues related to that. Again, another thing is emotional regulation. Let's talk about how to regulate our emotion. Problems huncha, issues huncha, different variety of reasons. Malai naramro bhandiyo manchele, malai discriminate garyo manchele, malai yesto garyo. If I don't know the emotions like कसरी regulate गर्नु, I will keep on going there in the keep on circulating. So they emotions बार आइबस्छ मलाई रिस उठाउने. You know, like it's almost like simple example would be तपाईले मलाई के नराम्रो भन्नुभयो मलाई रिस उठ्यो. म घर गए त्यही कुरा सोच्यो, 1000 बार सोच्यो, त्यही स्टेटमा पुगे म. Every time I think of it, म त्यही लेभलमा पुग्छु, त्यही स्टेटमा पुग्छु. What happens is my body is reacting. With that thought, my body is reacting. So मेरो bodyले जब react गर्छ, मेरो behaviorमा changes आइपुग्छ. So I may not be dealing with the situation in the manner which म cool भएको भए या मैले त्यस्तो पाराले intensity नलिएको भए मैले त्यस्तो reaction नदिने होला, त्यो पाराले चाहिँ हामीले लिँदैन. So emotional regulation is also very important when we talk about discrimination as such. Along with that, also other important factor यसमा के छ भने चाहिँ again stressful situation. How do we deal with the stress? You know, sometimes I think let's talk about resilience now. Sometimes mostly special population group people who really have the level of understanding, they kind of reach that level कि ठिकै छ यस्तै हो सबैले त यस्तै भन्छ. So they kind of normalize that, you know, यस्तो भने सबैले त भन्छ यस्तै त हो. No, it's like okay for them. That also is running away from the real cause, right? That you are not dealing with it properly. You are just accepting it. You know, although that acceptance has caused you a lot of trouble. Pura problem हुँदैछ. तर अब there is a best way to manage or handle भनेर चाहिँ हामीले जब accept गर्छ, then again त्यो resilience factor पनि it matters. So how much resilience कस्तो हुन्छ? So all these things जुन चाहिँ हामीले कुरा गर्यो, self esteem building भयो, emotional regulation भयो, or resilience building भयो, those are all therapeutic process. As a clinical psychologist, this is what we do with people. When we talk about therapeutic intervention, जब हामीले भन्छ therapeutic intervention दिने कोशिश गर्दैछ भन्दा चाहिँ हामीले coping mechanism माथि काम गर्छ, self esteem माथि काम गर्छ, emotional regulation माथि काम गर्छ र हामीले resilience माथि काम गर्छ. So all in all, त्यो सबै area of a mental person को mental well-being को aspect चाहिँ we cater to that with this. Right? That is what mental well-being, emotional well-being, mental well-being, this is what it governs, right? How I think about myself, how I feel about myself, how I present myself, how I appear to myself. So all this is the basic line of me being healthy, mentally being as mental healthy, acceptable in the society, right? So in that ways, I think for anybody in the special population, I think their identity, their relevance to the society is all very important. At the same time, their self-esteem should not be, you know, lowered by what people अरूले के भन्छ भने चाहिँ उनीहरुको self-esteem कम हुनु भएन. Okay, it's easier said than done, of course. किनभने त्यो प्रोसेस हुन्छ. So एउटै कुरा एकजनाले भनेको र 1000 जनाले भनेकोमा impact अलिकति different हुन्छ. So we try to deal with one limb effect garena, 1000 limb effect gardaina. You know, so in that ways we have to find a balance
For me to be mentally well or mentally healthy, I have to find that balance. So I don't take criticism, I don't take praises also, because मैले praise लिनु थाल्यो भने मैले criticism पनि लिनै पर्यो, because how our brain works, that's how our thought process works. So मैले criticism पनि लिनु भएन, मैले praise पनि लिनु भएन. So that is what creates a little bit of balance in that kind of situation. Thank you so much, Ms. Rangila. I think research le bhन्छ केटीहरुकोमा self-esteem कम हुन्छ अरे. I think this is one of the reasons. Yeah, thank you so much. I will now come to Mr. Nima to talk about addiction, substance abuse once again. कि जस्तै सिक्किममा हामीले जब मान्छेकोमा सब्सटेन्स अब्युज गर्यो या ड्रग्स गर्यो या के भन्छ बेसी रक्सी खायो भन्छ, त्योलाई हामीले हमेशा जहिले पनि इन्डिभिजुअल प्रब्लम जस्तै ट्रिट गर्छ. मतलब यति नानी बिग्रियो किनभने त्यो नानी ड्रग्स खायो, यति नानी बिग्रियो बिकज त्यो मान्छेले रक्सी खायो. तर यो प्रब्लममा, एडिक्सनको प्रब्लममा, एल्कोहलिजमको प्रब्लममा सोसाइटी चाहिँ कहाँ आउँछ, सोसाइटी चाहिँ कुन एङ्गलले आउँछ र कसरी चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ यो स्टिग्मालाई ब्रेक गर्नु लागि चाहिँ? हजुर, अहिले हाम्रो लागि है सिक्किममा तपाईको जम्मा 12 वटा रिह्याब छ है. साथसाथैमा हाम्रो चुवाटारमा डाक्टर सतीशले जुन चाहिँ लिड गर्नुहुँदैछ है डी एडिक्सन सेन्टर, हजुर त्योसँग गरेर जम्मा 13 वटा छ भनौँ है. र यो यतिहरुमा हजुर सबै मिलाएर ट्रिटमेन्ट लिँदै गरेको लगभग तपाईको 200 जना होला. र नाम्ची जेल र रङे जेलमा लगभग तपाई मानिलिनुहोस् 100 जना, 120, 130 जना होला. So more or less 350 are undergoing treatment at present. Okay. So what the challenge is, what the biggest worry is कि post discharge जुन चाहिँ उहाँहरुको अब we call it course हैन, कोर्स सकेर उहाँहरु त्यो घरमा फर्केर जानुहुन्छ, त्यो सोसाइटीमा फर्केर जानुहुन्छ. हजुर that is a big challenge because किन भन्दाखेरि हजुर अहिले पनि छ that stigma, अहिले पनि छ that discrimination saying that this guy take drugs, this guy has been to a rehab भनेर त्यो अहिले पनि छ. And for that reason we are many of us who are reformed people. Once upon a time हामीले ड्रग खान्थ्यौं है, once upon a time हामीले दुःख दिएको, once upon a time भनेर हजुर. तर आजको दिनमा we live a life worth living. We use drugs once, we face the consequence. Yes, we face the consequence. And who suffered? We suffered. Who suffered? My family suffered. We are off it. Who is benefiting? I am benefiting. My family is benefiting. Right? But at the same time, society ko role ke cha bhandakeri हजुर सोसाइटीले डिस्क्रिमिनेट नगर्दिनुस्, स्टिग्माटाइज नगर्दिनुस् है. सोसाइटी ले इनफ्याक्ट सपोर्ट गर्दिनुस् है. व्हेन इट कम्स टु ड्रग एडिक्सन, व्हेन इट कम्स टु पोस्ट ट्रिटमेन्ट हुन्छ नि, किनभने सोशल रिइन्टिग्रेसन इज अ बिग क्वेसन मार्क आजको दिनमा जहाँ पनि जानुस् है. I've had this big issue in the past, like जहाँनिर there was this social reintegration part was discussed a lot, right? And for that matter, there are a lot of guys, those who are undergoing treatment now, after treatment, when they go back, social reintegration is a big problem. Society plays a vital role and family plays a major role. Doctor 20 years ago, 15 years ago, there was not much of an acceptance about mental health. Psychiatric same way, 15 years ago, 20 years ago, drug addiction, there was a big taboo. That thing has gone down because there are a lot of reformed people. I am one of those reformed people. Right? And it is possible, like Dr. Pradhan sir, it is treatable. Right? Not to forget, it is treatable. There are help linu parcha. Your lockdown like there help pareksa, help linu ko lagi.
है ड्रग युज गर्नेहरूलाई हेल्प लिनुको लागि है र हेल्प इज एभाइलेबल र ड्रग एडिक्सन त्यति नै हो हजुर इट्स अ डिजिज हुन्छ एल्कोहोलिजम इट्स अ डिजिज यो बिमार हो भने यसको उपचार हुन्छ उपचार छ भने उपचार लिनु चाहिँ पर्छ अब कहाँनिर हो कस्तो प्रकारले भनेर देयर आर एक्सपर्ट्स हैन साइकियाट्रिक हेल्प अघि भनिहालेँ ब्रेन डिजिज हो भने यस देयर इज ट्रिटमेन्ट हजुर त्यो प्रकारले हजुर थ्याङ्क यू Thank you so much, Mr. Nima. Thank you. It was very helpful. I have a last question, and it's going to be directed to Dr. Satish. Are you here? Dr. Satish, are you here by any chance? Yes, I'm here. Okay, great. Great. Hello. So, yes, we can hear you. Great. Because topic work is around addiction and psychiatry and its correlation, I wanted to ask about the state of rehab centers in Sikkim. Now, rehabilitation centers decrease in Sikkim. Do you think there is adequate focus on mental health in rehab centers, or जब रिह्याब सेन्टर्समा प्रोसेस चल्दै गरेको हुन्छ वहाँनिर त्यहाँनिर के पेसेन्टहरूको मेन्टल हेल्थ या साइको सोसियल बिइङलाई पनि फ्याक्टर गरिन्छ र अगर गरिँदैन भने what kind of changes do you think rehab centersमा आउनु सक्छ सिक्किममा स्पेसिफिकली के रे लाइक अब यो हामीले पहिला चाहिँ सर्भिस we have to understand what is the objective of detox center, mental health, psychiatry, right? सबैको different services. Like when we talk about like provision of mental health services, psychiatric services, it's very easy to do यो सबै हुनु पर्छ भनेर हैन अन्त तर it's very difficult to have all the things at one place, right? So rehab center को चाहिँ objectives के भन्यो नि like they help in rehabilitating भनेको चाहिँ like to develop skills, to develop social skills, to develop life skills, है या कुनै पनि skills मान्छेको disability छ है त्यो उहाँको क्षमता बढाएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के आफ्नो उहाँ सोसाइटीमा चाहिँ हाल्दिनु पर्यो है अन्त I feel that कि जति पनि rehab centersहरु छ सिक्किममा 12 वटा है apart from the Chuwatar they are doing quite wonderful job, right? किनभने यो सेन्टर हुनु अगाडि चाहिँ they were the only service provider. अन्त उहाँको लेभलमा उहाँहरुको रिह्याब सेन्टर्समा चाहिँ जुन चाहिँ प्रोग्राम्स हुन्छ that is 12 step programs, NA programs, AA programs हुन्छ हैन they are अन्त त्यो प्रोग्राम्स चाहिँ म भन्छु है साइकोलोजिस्ट र साइकियाट्रिस्टले भन्दा पनि those trained जो रिकभर्सहरुले गर्छ and they are quite efficient and effective in delivering their services. है अब त्यो गर्दैछ अन्त रिह्याब सेन्टरसम्म चाहिँ हामीले के गर्यो अहिले पहिला रिह्याब र हाम्रो अलिकति लिंकेज त्यति डेभलप थिएन तर लाइक ओभर द पास्ट 10 years लाइक वी हेभ डेभलप very good understanding है अन्त लिंकेज बिट्विन द रिह्याब सेन्टर्स एन्ड अस है अन्त अब के गर्यो भने lots of trainings were provided. Even you see the state uses the suicide helpline is an initiative of Department of Health and Family Welfare which was provided to the KC Nima जुन चाहिँ rehab center कै उहाँहरुले रन गर्नुहुँदैछ since more than I think 2013 or 14 देखि है so linkage develop भइछ lots of communication is there is lots of referral between the services है किनभने we cannot have all the thing at one place है अन्त त्यही कारण चाहिँ we need to start utilizing resources by developing a referral mechanism अब I cannot अन्त जुन चाहिँ rehab centers मा अहिले सम्म जति सर्भिस प्रोभिजन छ जुन चाहिँ सर्भिस उहाँहरूले प्रोभाइड गर्नुपर्छ that is very adequate छ र all the rehab centersले जब पनि मेन्टल इलनेसहरुको पाउँदैछ कति पेशेन्ट पाए भने what they are doing is that they are referring the patient to either STNM hospital or some Gangtok STNM hospital refer गर्छ अरूले हाम्रोमा रेफर कति जनाले हामीलाई रेफर गर्छ so that हाम्रो त्यो लिंकेज डेभलप भइसकेको छ अन्त sometimes I also know that once upon a time when I was running DMHP, we used to send counselors and psychologists to all the rehab centers in and around Gangtok. And we did lots of program with at Freedom, at Serenity, सबै सेन्टर्समा हामीले मन्थली गएर भिजिट पनि गर्थ्यौं है अन्त अहिले कोभिडले गर्दा अलिकति हाम्रो अहिले
we are not able to take it forward. And also rehab ko jati pani थियो, I think rehab ko jati we used to call them as a resource person in हाम्रो प्रोग्राममा पनि, so that what the rehab ले के गर्दैछ के सर्भिस छ भनेर है। अन्त त्यसमा हामी कन्फ्युजन नबसौँ है। उहाँहरुको 12 स्टेप प्रोग्राम छ, उहाँहरुको रिहेबिलिटेसनमा छ, उहाँहरुको फ्यामिलीजहरुसँग उयो गर्नु छ है। त्यो उहाँहरुको जति उहाँहरुले सर्भिस गर्नु छ, they are doing the services. Now जब अब यो चुवातारको कन्टेक्स्टमा I can talk अब चुवातारमा के हुँदैछ भने चुवातारमा, so the psychiatrists also there, the nurses are also there, then psychologists also there, social worker is also there. So चुवातारमा जुन चाहिँ हामीले सर्भिस प्रोभाइड छ, there's a medical treatment also, there's a psychiatric treatment also, psychological treatment also, plus है हामीले के गरेछ भने like we engagement, patient engagement, various activities है, कहीं न कहीं उहाँहरुलाई रिहेबिलिट गर्नुको पनि एउटा हाम्रोमा एउटा रिकभर छ मिस्टर गोपाल छेत्री है, जो सबै सेन्टरमा I think they have worked with KC. He is also part of our team. He is a health worker. अब उहाँ पनि हाम्रो हेल्प गरेर he is also trying एउटा कन्सेप्ट 12 स्टेप प्रोग्राम पनि उहाँले गर्दैछ। सो यो खालके चाहिँ दिँदैछ। अब मेन्टल अन्त हाम्रोमा चाहिँ लाइक के अरे पेसेन्ट आएपछि के अरे सबै अब जुन चाहिँ ड्रग्स खाने पेसेन्ट हुन्छ, ड्रग्स लिएर चाहिँ फर्स्ट उहाँलाई मेडिकल प्रब्लम हुन्छ। वाइ एभ्रिथिङ इज इम्पोर्टेन्ट, मेडिकल प्रब्लम हुन्छ। सो उहाँलाई चाहिँ रिह्याबमा राख्न लागि हाम्रो कस्टोडियल केयर हो, रिह्याब सेन्टर भयो, डिटक्स सेन्टर भयो, इभन मेन्टल हेल्थ सर्भिस समटाइम्स वी गिभ सर्भिसेस एज कस्टोडियल केयर। सो उहाँहरूलाई फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने मेडिकल चेकअप भयो भने चाहिँ राम्रो हो। इभन सिभियर केसेसमा माइल्ड छ भने त डाइरेक्ट एडमिट गर्दा हुन्छ, माइल्ड मोडरेट छ भने डाइरेक्ट एडमिट गर्दा हुन्छ। तर सिभियर केसेस छ अरे जसको लिभर बिग्रेछ त्यो चाहिँ हामीले गर्छ। अन्त एभ्रीबडी इज डुइङ, आई थिङ्क रिह्याब सेन्टर्सले पनि दे आर टेकिङ पेसेन्ट्स टु द मेडिकल स्पेसलिस्ट। हाइपरटेन्सन डायबिटिस छ भने लिभर उयो छ भने साइकेट्रिक प्रब्लम छ भने साइकेट्रिस्टमा लाँदैछ। सेकेन्ड अब जब मान्छे डिटक्स हुन्छ, डिटक्स इज द मेडिकल म्यानेजमेन्ट अफ द मेडिकल एन्ड साइकेट्रिक म्यानेजमेन्ट अफ द के अरे यो विड्रल सिम्टम्स या त्यो फर्स्ट फेज हुन्छ, द्याट इज अफ 7 to 15 days। त्यो हामीले त्यो दिएपछि त्यहाँदेखि मान्छे जब रिकभर हुन्छ, अलिकति मान्छेको विड्रल सिम्टम्स जान्छ, दुख्नु जान्छ, निन्द्रा ठिक हुन्छ है, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोग्राम बनाएर चाहिँ मर्निङदेखि बिहानदेखि रातिसम्म एउटा प्रोग्राम या कोर्समा हाल्छ है। त त्यो कोर्स चाहिँ डिफर गर्छ बिट्विन द भेरियस डिफ्रेन्ट रिह्याब सेन्टरको आफ्नो कन्सेप्ट हुन्छ, त्यसमा हामीले डिफर गर्छ है। त्यसमा अलिकति भिन्नता हुन्छ, तर होल अब्जेक्टिभ जे पनि दियोस्, कसो पनि दियोस्, डक्टरले दियोस्, साइकोलोजिस्ट दियोस्, रिकभर्सको रिह्याब सेन्टर्सले दियोस्, एउटा लास्टमा चाहिँ फर्स्ट लास्ट मेन अब्जेक्टिभ के भने त्यो पेसेन्टलाई है उसलाई चाहिँ टु हेल्प देम क्विट एल्कोहल एन्ड ड्रग्स, सो द्याट है उहाँ चाहिँ के गरोस् भने एल्कोहल ड्रग्स क्विट गरेर चाहिँ आफ्नो लाइफ जुन चाहिँ उहाँले लस गरेको थियो, दे गेट ब्याक देयर लाइफ, रिक्लेम देयर लाइफ, रिक्लेम देयर हेल्थ एन्ड वेल बिङ। अन्त एउटा प्रोडक्टिभ मेम्बर भएर चाहिँ दे गो ब्याक टु देयर फ्यामिली मेम्बर्स। अन्त यहाँ द फ्यामिली मेम्बर्समा चाहिँ के छ, इन्भल्भ फ्यामिली मेम्बर्स इन्भल्भ गर्छ। रिह्याबमा पनि आई थिङ्क दे कल इन द मिटिङ्स अल्सो, मिटिङ्स गरेर साइकोलोजिस्टहरू आउँछ, काउन्सिलर्सहरू आउँछ, त्यो आएर चाहिँ हामीले उहाँलाई रिइन्टिग्रेट भनेको। सो दे ब्याक गएर चाहिँ दे क्यान वर्क एज अ प्रोडक्टिभ ह्युमन बिइङ। अन्त त्यो घरमा गएर चाहिँ एउटा काम गरोस्, उयो गरोस् र ड्रग रिल्याप्स नहोस्। सो आई फिल द्याट है हाम्रो म सबैको त बोल्नु सक्दैन, तर हाम्रो जुन चाहिँ डिटक्स सेन्टर छ है, रिह्याब सेन्टर, हाम्रो यो डिएडिक्सन सेन्टर चाहिँ विथ द प्र्याक्टिस इज कम्प्रिहेन्सिभ। नाउ ट्रिटमेन्ट चाहिँ त्यहाँ मात्रै स्टप हुँदैन है, रिह्याबमा बसेर या हस्पिटलमा बसेर त्यहाँ मात्रै स्टप हुँदैन। वाट पेसेन्टले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ, फ्यामिलीजले चाहिँ के गर्छ, एक्चुअली दे सिक हेल्प ओन्ली ड्युरिङ क्राइसिस है। उनीहरूलाई मेडिकल प्रब्लम भएन आउँछ, हाम्रोमा लिगल प्रब्लम भएन आउँछ, या धेरै कम्ती मान्छे होला कि लेस देन 10% मोटिभेटेड ड्रग्स है, आइदर विड्रलमा एकदमै अनबेरेबल हुनु मात्रै आउँछ। त्यहाँदेखि फ्यामिलीजले त्यति बेला हाम्रोमा ल्याउँछ रिह्याब सेन्टर्समा, ड्रग सेन्टर्समा या साइकियाट्रिस्ट डिटक्स सेन्टर्समा पनि ल्याउँछ। तर त्यसको बादमा चाहिँ वाट यु निड अन्डरस्ट्यान्ड, यो जुन चाहिँ एडिक्सनको ट्रिटमेन्ट छ, इट इज अ लाइफ लङ ट्रिटमेन्ट, इट इज नट अ वान टाइम फेनोमेना। काउन्सिलिङको पनि यहाँ अहिले हुन्छ एक खेप काउन्सिलिङमा हामीले जाति गरिदिन्छ, एक खेप थेरापीमा जाति गरिदिन्छ, त्यो हुँदैन है। इट इज अ क्रोनिक एन्ड रिल्याप्सिङ डिजिज। पेसेन्ट्सको फ्यामिली चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने म त भन्छु है, मे नट बी लाइफ लङ। जुन चाहिँ मेन्टल हेल्थको ट्रिटमेन्ट छ, ड्रग एडिक्सनको ट्रिटमेन्ट चाहिँ सिक हेल्प फर एटलिस्ट 12 months, 12 महिना चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ सेन्टरबाट निक्लेपछि
the doctor go psychiatrist हेरेपछि 12 महिना every month you go and visit the doctors so that you get engaged with the system. त्यहाँदेखि main counseling या therapy हुन्छ जुन चाहिँ everybody thinks that कि हामीले चाहिँ यस्तो counseling miracle counseling दिन्छ miracle therapy दिन्छ program दिन्छ कि उहाँले चाहिँ drugs या उहाँको सबै erase हुन्छ mind बाट thoughts. That is not like that. It not work like that. हामीले के बुझ्नुपर्छ main counseling main therapy starts after discharge from the hospital. After discharge चाहिँ main उहाँलाई जुन चाहिँ support guidance family involvement चाहिँ after हुन्छ. तर यहाँ मान्छेले के गर्छ भने mistake चाहिँ कि we expect that कि 4 महिना बस्यो 3 महिना बस्यो हस्पिटलमा everything he will get. Because psychiatry and psychology is not about के कुनै कोभिड ट्रिटमेन्ट गरेको जस्तो है या कुनै फिभर ट्रिटमेन्ट गरेको जस्तो कि 7-8 दिनमा जाति भइहाल्छ है. साइकियाट्री एन्ड साइकोलोजी इज कि अब दबाई त दिनुपर्छ. र मेन गोल लास्टमा मेन गोल चाहिँ के हुन्छ भने उसको अलिकति साइकी भनेको त माइन्डसेट है एउटा माइन्डसेटै पोजिटिभ बनाउनु पर्छ. एन्ड लाइक इट इज लाइक चेन्जिङ द पर्सनालिटी एन्ड एटिट्युड अफ एन पर्सन है. या इट इज चेन्जिङ हिज लाइफस्टाइल, द वे ही थिङ्क, द वे ही कन्डक्ट हिमसेल्फ, द वे ही रेस्पोन्स टु द के अरे स्ट्रेस, the way he like persevere in his the एउटा चाहिँ like है अब ड्रग्सदेखि बाँच्नु लास्टमा हामीले के देख्दैछ unless and until we are able to as a psychologist, psychiatrist or re-addiction counselors we are able to, unless and until we are able to install purpose in an individual है उहाँहरू रिल्याक्स भएकै छ. अन्त यो जुन चाहिँ पार्ट छ इन्स्टलिङ पर्पस या गोल या एम्बिसन सो द्याट कि त्यो चाहिँ आफ्नो पर्पसमा एडिक्ट भएर चाहिँ त्यो एडिक्सनमा नजाओस्. द्याट इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज. सो है त्यो खालके यो खालके इन्स्टल गर्नु चाहिँ अन्त यता चाहिँ काउन्सिलिङ थेरापी सपोर्ट एनए एए यो सबै एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है. अन्त आई फिल द्याट यस्तो होइन कि लाइक अलवेज कम्पेयर रिह्याब सेन्टर साइकियाट्रिस्ट यो हुँदैन कि रिह्याब सेन्टरको जति पनि मैले के मेसेज इज द्याट रिह्याब सेन्टरले जे गर्नु छ दे आर डुइङ इट since last more than 20 years. है म हामी आउनु अगाडि पनि उहाँहरूले गरिरहेको थियो and that was the only service which was provided to them. The only thing is that कि उहाँहरूले जे गर्दैछ you cannot compare Department of Psychiatry with the rehab center. You cannot compare Chuwatar with the rehab centers. त्यहाँदेखि हामीले यो सर्भिस किन भएको छैन यो सर्भिस all the service cannot be accommodated in under the one roof. The only thing is that we need to span all, we need to link with different service providers, like psychologists, counselors, rehab center. At the time, I used to send patient to Freedom used to send patient to me. Like a psychiatry man a patient Dr. CL sir la pathaidincha. CL sir le pani malai patient tala pathaidinuncha. So हामी Gangtok मा सोनामलाई हामी कोही therapy expert therapy लाई पठाइदिन्छ. So हामी सबमा आफ्नो आफ्नो उयो छ है हाम्रोमा के रे we have positive, we have skills, and we have limitations only. Only thing is that we need to link, coordinate, link, and use different resources to handle different situations, different patients, so that patient is right. Can you hear me? Yes, we can hear you. So we need to coordinate with different service providers because we have training. You cannot expect the rehab center, let's say, counseling or this therapy. You cannot expect me to do everything. You cannot expect Dr. CL to do everything. So that we need to develop a very linkage with very good linkage between the different service providers and to utilize this service. 1 month treatment. So after 1 month, if I feel that he needs more of a rehabilitation, I should send the patient to the rehab center. If the rehab center will feel detox that service. On the case missing link when they go back to home, society question society relapse what are the causes? On the society when they go back, stigma, discrimination, everything that over a period of time, the family stigma therapy family involved. Society when they go back, now the society has many roles to play, right? And one of the major role is to give them opportunity, right? Give them different opportunity depending on the skills, so that they can go there, participate then on their livelihood, and they find a purpose
right? They find their purpose to stay away from the drugs, and they find a purpose to get addicted to other things other than drugs. Thank you. Thank you so much for explaining all of that in detail. I think this was my last question, and what we can summarize from this conversation is कि mental health individual problem mate hai na, it is a collective responsibility. Drug abuse, substance abuse, all of these are not individual problems, but society in large has to take responsibility, right? Also, I have a small request to all the panelists. हामीले 7 बजी बन्द गर्छौँ भनेको थियो, but if we can stay on for another 5-10 minutes, we can take 2-3 questions from the audience, if that is okay. Is that okay with everyone? We can. For me, it's okay. Okay. Yes. Okay. That's okay. Okay. If anyone has questions in the audience, and if they're comfortable, video kolera ya audio bara question direct sodnu. Otherwise, I can relay your questions to the panelist. I think we can take Kailash's question. Sure. Okay. Jean, do you want to just read out the question? Yeah. So Kailash asks us, how does disconnect from nature affect our mind? Thank you so much, Kailash, for the question. So any one of you can take it. How does disconnect from nature affect our mind? So basically, I think what he's trying to say is when we don't, basically right now, like you spoke about how we are in isolation and we're basically stuck within the 4 corners of our house. And there is a disconnect from like going out in nature or like even stepping out of the house. So how does that really affect our mind? Yeah. Can I take this? Yes, Dr. Pradhan, sure. Okay, sir. Thanks for the question. Okay, and this is very genuine question at this point of time. अब अहिले के छ भन्दाखेरि because of lockdown, isolation छ, home quarantine मा छ, त्यहाँदेखि this disconnection from the society, okay, loneliness हुन्छ, ठिकै छ, it directly affects the mental health. अब यसमा के छ भने चाहिँ मैले अघि in the beginning I have also mentioned, यसमा अहिले हामीले we need to really follow के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ time management skill हुनु पर्यो. Number 2 is stress management skill. अब there is saying in psychology, when the stress is increased, to make balance in the mind, we have to increase the coping skill also. So increase stress means increase coping. So यसमा अघि हाम्रो दोजिला म्याडमले भन्नुभयो coping skills really focus नि, त्यसमा म I am to highlight. The coping skill हामीले highlight गर्दाखेरि in 3 areas. एउटा चाहिँ task oriented हुन्छ, second is emotional oriented, third is avoidance oriented. अब task simple चिज के छ भन्दाखेरि when you are inside the home, don't feel, you should always feel that I am okay and I am not alone in the world. I am okay, I am not alone in the world. अब task oriented के छ भन्दाखेरि चाहिँ you focus on activity of daily living भन्छ नि, ADL भन्छ. अब बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म बिहान उठ्यो, फ्रेस अप भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ एकछिन एउटा रिल्याक्सेसन टेक्निक भन्छ कि अब माइन्डको नि एक्सर्साइज हुन्छ, बडीको पनि एक्सर्साइज हुन्छ. सो यु क्यान फोकस अन द्याट. माइन्डको एक्सर्साइज के छ भन्दाखेरि टु काम डाउन यर माइन्ड, माइन्डको एउटा एक्सर्साइज चाहिँ रिल्याक्सेसन एक्सर्साइज भन्छ. जस्तै अब माइन्डफुलनेस टेक्निक भन्छ नि, एउटा ब्रिदिङ एक्सर्साइज भन्छ, एउटा रिल्याक्सेसन टेक्निक भन्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ एभ्री वान सुड फलो कि लङ ब्रिथ इन एन्ड आउट, है, एउटा माइन्डफुलनेस टेक्निक हुन्छ. अब फिजिकल एक्सर्साइजको लागि चाहिँ अब इनसाइड द हाउस यु क्यान डु सो मेनी फिजिकल एक्सर्साइज नि. अब ट्रेडमिल छ भने ट्रेडमिल गर्यो, स्किपिङ गर्यो, वकिङ गर्यो, जम्पिङ गर्यो, एभ्रिथिङ यु क्यान उयो नि होइन एडप. यो चाहिँ एउटा टास्क ओरिएन्टेड उसमा आउँछ. त्यहाँदेखि जब यो सकेपछि देन कफी चिया खायो, त्यहाँदेखि चाहिँ यु हेल्प यर प्यारेन्ट इन डुइङ किचन वर्क, होइन, किचन वर्क गर्यो. त्यहाँदेखि यु स्पेन्ड टाइम विथ यर प्यारेन्ट एन्ड फ्यामिली म्याट टुगेदर फर सम मिनट, सेयरिङ यर इमोसन, थट्स about the COVID scenario or about anything about your school or college को टपिकतिर तपाईहरु डिस्कस गर्नुहोस्. अब नानीहरु त के छ, कलेज र स्टुडेन्ट, अब कलेज र स्कुलको नानीहरु दे आर भेरी बिजी नाउ, अनलाइन क्लासेसहरु हुन्छ. But they should be having at least half an hour to 1 hour
ग्याप इन बिट्विन हो कि त्यहाँदेखि प्यारेन्टले पनि मोटिभेट गर्नु पर्यो देयर आर सो मेनी थिङ इनसाइड द हाउस यु क्यान डु किनभने पहिलाको पेन्डिङ वर्कहरू कति चाहिँ हामीले हुन्छ हामी काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ देयर आर रियली मोटिभेटेड दे हेभ टु बाई टाइम नि त होइन सो मेनी बिहानदेखि लिएर चाहिँ टेक बाथ है त्यहाँदेखि वास यर क्लोथ त्यहाँदेखि लुगा धुयो पोछा लगायो गार्डनिङ गर्यो फुलमा पानी हाल्यो यो सबै यो चाहिँ टास्क ओरिएन्टेड सिम्पल चिजमा अर्को चाहिँ इमोसनल ओरिएन्टेड के छ भन्दाखेरि चाहिँ वी डु नट रियली फोकस विथ दिस इमोसनल ओरिएन्टेड यु मोटिभेट यर चिल्ड्रन टु एक्सप्रेस देयर भ्युज एक्सप्रेस देयर इमोसन टु भेन्टिलेट देयर इमोसन टु टेल देयर लाइक एन्ड डिसलाइक मैले अघि भनिहालेँ वी हेभ टु ट्रिट देम एज अ फ्रेन्ड ओन्ली देन दे विल एक्सप्रेस देयर भेन्टिलेट देयर इमोसन नि त होइन त्यसले गर्दा चाहिँ अब यसमा इमोसनल एक्सप्रेसन उसलाई हामीले मोटिभेट गर्नु पर्यो अब के अरे उसलाई मोटिभेट गर्नु पर्यो केमा चाहिँ उसलाई के अरे यो अहिलेको प्रेजेन्ट उसमा चाहिँ अब स्कुल कलेज छ कति अब अहिले पटक पटक सुसाइडल केसेसहरू आउँदैछ कति इक्जाममा बस्यो फेल भयो उसलाई स्ट्रेस भयो कति वर्ष इन्टरभ्यू बसेको थियो भएन उसले बाबुआमाले उसको बिहेभियरमा नजर राखेको थिएन उसको इमोसनमा नजर राखेको थिएन त्यसले गर्दा चाहिँ ल्याक अफ त्यो के अरे कम्युनिकेसन होइन यो सबैतिर हामीले फोकस गर्न सक्छौँ अर्को एभोइडेन्स ओरिएन्टेड भन्छ नि एभोइडेन्स भन्दा चाहिँ अब 4टा ए हुन्छ कि एउटा एभोइड अल्टर एडप्ट एन्ड एक्सेप्ट भन्छ नि अब एभोइड गर्दा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जो अहिले नानीहरूलाई विशेष गरी नानी हो ठुलो टाढो जसलाई चाहिँ कोभिडको बारेमा बेसी मात्रामा एन्जाइटी छ त्यसले ज्यादा मात्रामा ट्रिगर गर्दा चाहिँ एन्जाइटी इस्यु भन्दाखेरि चाहिँ यु सुड नट वाच एनी च्यानल इन द टिभी द्याट गिभ्स न्युज एबाउट द कोभिड डेथ अर कोभिड हस्पिटल यु हेभ टु एभोइड द्याट क्लु अनि सोसियल मिडियातिर पनि जहाँ चाहिँ अब अहिले फेसबुक वाट्सएप जहाँ चाहिँ कोभिडको न्युजहरू दिएको छ त्यो चाहिँ एभोइड गर्नु पर्यो होइन अब अर्को चाहिँ अल्टर मिन्स यु हेभ टु चेन्ज पोजिटिभ इन्टु नेगेटिभ नि अल्टर यो इन्गेज यर माइन्ड कसरी भन्दाखेरि लिसनिङ टु म्युजिक युट्युब च्यानलमा खेल्यो कतिले एकदमै युट्युब डान्स पनि सिक्छ कतिले योगा गरेको सिक्छ कतिले अब के अरे एक्सर्साइजहरू गरेको सिक्छ लिसनिङ टु म्युजिक इज अल्सो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन यो अब अर्को चाहिँ एक्सेप्ट हो नि त Now we have to accept that this is a COVID crisis. We have to follow lockdown. COVID lockdown. हामीले चाहिँ नियमित रूपले क्वारेन्टाइन फलो गर्नुपर्छ. It is for us. Because death is uncertain नि त हाम्रोमा होइन अहिले त अब इभन भ्याक्सिन लगाएर पनि कतिको डेथ हुँदैछ होइन हेल्थ केयर वर्कर कति डेथ हुँदैछ सो वी हेभ टु एक्सेप्ट द्याट वी हेभ टु कोअपरेट द फ्रन्ट लाइन वर्कर नि त एन्ड डोन्ट थिङ्क वेन यु आर इनसाइड हाउस यु आर नट डुइङ एनिथिङ यु आर डुइङ सो मेनी थिङ्स एन्ड यु आर कन्ट्रिब्युटिङ डुइङ सो मेनी थिङ किनभने पहिला त तपाईँहरू बाहिर निस्किनु भएको छैन तपाईँले कोरोना लागेको छैन तपाईँले कोरोना लागेको स्प्रेडमा तपाईँले ठुलो एउटा हेल्प गर्नु हुँदैछ सो द्याट वे यु हेभ टु थिङ्क पोजिटिभली नै होइन सो दिस वे अर्को चाहिँ कुल माइन्डको लागि माइन्डलाई कुल राख्नुलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले जे नानीहरूले अथवा जो एभ्री वान तपाईँलाई के गर्दा मजा आउँछ नि कतिलाई डान्स गर्दा मजा आउँछ कतिलाई सिङ्गिङ डान्सिङ वकिङ वाचिङ टिभी सिङ्गिङ सङ लिसनिङ म्युजिक everything you can do that me so these are the basic technique to spend time and to cool down your mind. Thank you. Thank you, Dr. Pradhan. So there were like other questions regarding coping mechanisms which you have covered, which was asked by Ayushi. So we will move on to the next question, and this will be our last question for the day, and this is from Miss Nisha. She wants to ask the question herself. Miss Nisha. Hi, Ms. Nisha, can you hear us? Good evening, everyone. Am I audible? Yes, go ahead. With due respect to all the panelists over here, actually, I don't have a question basically related to the present scenario. Being a teacher myself and handling the senior students, we come across such scenarios in school like questions, they have their love issues, as you mentioned earlier. Family issues, their parents have a fight, and some of them they come over and they're very sad at the school and they look like sathir sanga baat marno eta uta they try to find, and sometimes they come over to us as well. But then the thing is, we as teachers, we are trained in handling the class, the discipline, everything around, but most of the times we are not trained in handling the mental aspects of a child. So it's been so long in this profession. As a teacher, I cannot recall any training where we were taught about handling the mental issues of a child.
So maybe it's like just a suggestion from my personal point of view, that in days to come when things normalize, instead of like just focusing on drug addiction or everything, why not we start from the schools? Like when a child is reaching class 7, class 8, उनीहरु त्यो age group ma पुगेपछि त है, they start seeing things around themselves, they start learning from their seniors. So most of the times teachers, we are not so much capable. We try our best, but sometimes we are not able to handle that. So it is just my humble suggestion that in days to come, I guess teachers should also be given some training related to mental health. That is what I wanted to say. Thank you so much, everyone. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for making this suggestion. Okay, there's I one think more thing I wanted to add for this. sure. The teacher there, Miss Nisha. I think, I don't know whether you're aware or not, we do have, I think the government of Sikkim do have this school health department where they cater to problems related to school children. So if you encounter such problems, then please feel free to contact them, because they do have psychologists as well as counselors there to cater to their needs. And I think the department goes to all the government schools for educating them psychological well-being or drugs related information or behavior related issues. They handle it. So if you are aware of it, then it's okay. This is just added information for people who did not. And Okay. if you're Thank you. if you're Thank not, you so much yeah, for the information, yeah, Ma'am Sanjana. I really was not aware, but since I'm from a private institution, I work as a teacher in a private yeah, school. yeah, So sure. uh, We do take. I mean, people do come from private schools also there. yeah, like Just I I think there's a remember lack of awareness or miscommunication between the information that, yeah, yeah, exactly. okay, yeah. So probably now you We can do share the not have details. the Yeah. we have the CBSE official. Yeah, we had the CBSE officials coming over and teaching us how to handle students in a class, classroom management and everything. But I'm sure this lockdown has given Yeah, immense pressure on the teachers as yeah, well, definitely. because we were never trained in taking online classes. We just started it on our own. We've been doing our best. But sometimes, this lockdown as well, it is a stressful kind of situation to the teachers. There are a lot of Yes. excuses from the children as well, and we are not capable of handling it so many times. So I feel that in days to come, no, we should have such kind of training for all the teachers Yes, everywhere, so definitely. that we Yes, get to learn many things from them. yes, definitely. Yes. Thank you so Well, much. okay, thank you. Well, I think we've come to the end of the session. In case anyone has any more questions, please feel free to direct to us on our email. But I just want to take a moment to really thank our panelists, Dr. Pradhan, Mr. Nima, Ms. Sangila, and Dr. Satish for taking out the time and doing this with us today, especially on Saturday evening and during a pandemic where all of your schedules must be very hectic. But we really, really appreciate this, your time and effort for this conversation. We hope we have more such conversations in the future, and we'll keep in touch. We'll keep coming back to you for references and more questions. But thank you so much for joining us today. And also want to give a shout out to our media partner for the session, the Summit Times, for coordinating this with us, even though there was a slight technical glitch in the beginning of the conversation. But thank you so much.